bi dukibaru kono bakuruba mun sɔrɔla ira do an bɔra sigi ka fɔ ba la sisan an hakili sigilen tɛ kosɛbɛ dɛ ka da ka CEDEAO bɛ yen u ni Sɛbɛnfura taara Accra Ablaye Diop ani Fatumata Diko ministre mun chargelen do institution na fa bɛ premier ministre kɛrɛfɛ cɛ tɛ madame Sila u taara Accra u taara sɛbɛn di sɛbɛn kɔnɔ ko ka girin nga segina Goodluck Jonathan akan kana don jumɛn sini ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ka kalimukalaw wuli an ka musokɔrɔbaw ka duwawu daminɛ bana o cɛ ala k'aw minɛ ala ka CEDEAO minɛ k'a di Mali ma an k'u k'an sago ye n'an ko min u kana bɔ o kan dɛ n'o bɔra yen bakuruba la kunnafoni wɛrɛ jumɛn bɛ yen min ye carte d'échange maaw ni o ye parti politique minnu bɛ yen n'olu ko k'u tɛna taa assise kɛnɛ kan olu fana kɛlen don ka kulekan bɔ o bɛɛ kɔfɛ CEDEAO caman bɛ yen bi minnu bɛ kuma assise kan ka da lamɛnbaaw tulo kan ni ye Dunkwari fanba ye min bɛna labɛn ka da o tulo kan kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara o kan Ibrahima Diallo tu fɛ ani Ibrahima Jawara an de bɛna a da o tulo kan n balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba a bisimila an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan radio ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ tu ni CEDEAO ka ko ninnu lajɛ ko gulongulonnen bɛ ɲɔgɔn na nka kunnafoni sira min bɛ an bolo bi Dunkwari kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn l'indépendant don ale a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ ka ministre min bɛ ni a sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ka kɛɲɛsa Mali ye sigikafɔba min boloda a bɛ waati jan bɔ ka yira k'a fɔ farafinna tilabɛnfɛtɔn tun kɛlen don ka wulikajɔw kɛ Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ nɔfɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kalatako kumaw olu tun kɛra layidu ye Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ bolo waati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ transition kundama a tɛna tɛmɛ kalo 18 bɔɲɛnko kɔni kan o kuma kɔnɔ sa fanga yɛlɛmaliw cayara a yirala k'a fɔ marabolo ɲɛma ale kɔni nana ka na hakilina kuraw bɔ ni o ye k'a fɔ sigikafɔ kura min ni o tun bɛ sen na n'u b'a wele k'a fɔ assise nationale de la refondation kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni daminɛla a bɛ waati jan bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye desanburu kalo tile 11 ka taa bila desanburu kalo tile 30 waati a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a tun bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma 4 bɔɲɛnko kɔni ma a yirala k'a fɔ ni sigikafɔ yɛrɛ senfɛ laɲini kɔni kɛra k'a ɲini jɛmaw fɛ k'a daminɛ kalo 6 fo ka taa bila san 5 bɔɲɛnko fanganatɛmɛ fanga a kundama ka taa fo o waati la o de hukumu kɔnɔ bɛnkanw kɔni kelen kɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 31 san 2021 Mali ka ministre min bɛ yen ni a bɛ wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Ganakaw yɛrɛ fɛ yen u ka jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi ni ale yɛrɛ ye farafinna tilebinyanfɛntɔ olu ka ɲɛmaaba ye n'o ye Nana Akufo-Addo ye ka taa sɛbɛnfuraw kɔni di a ma Mali kɔnɔdenw wala malidenw farala ɲɔgɔn kan hakilinaba minnu sɔrɔla sigikafɔ kɔni senfɛ ka taa o sɛbɛnfuraw di a yirala k'a fɔ o sɛbɛnfura yɛrɛ kɔnɔ pereperelatigɛ dɔw bɛ a la k'a daminɛ janvier kalo tile gale san 2022 fo ka taa bila san 2026 waati o bɛ a yira k'a fɔ transition yɛrɛ k'a daminɛ utu kalo tɛmɛnen san 2020 ka na bila ni waati kɔfɔlen ninnu kɔni na o bɛ a yira k'a fɔ min ye fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye u bɛna san 6 ani tila de kɛ fanga yɛrɛ nu minɛni na kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la a ko sɛbɛnfuraw kɔni nana di olu ma maafɛ maa min ni ale yɛrɛ tun bɛ nin baara in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ commission d'organisation des assises nationales de la refondation ka kɛɲɛ sa ni fanga ɲɛmaaw olu ye sɛbɛnfura dɔw labɛn a bɛ fɔ fɛn min ma k'a fɔ document in a kɔnɔkumaw kɔni foro bɛ yɛrɛ bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛ maa caman ye faamuyaw kɔni sɔrɔ a la o kɔnɔfuraw n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔfɔ dɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔrɔfɔ dɔ ye k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga a kundama bɛ t'i jɔ hakɛya mun na olu pereperelatigɛw dira fɛn min bɛ wele k'a fɔ faransikan na réforme politique institutionnelle n'o ye ka yɛlɛmaba dɔw don jamana yɛrɛ a politiki siraw kɔni kan ani jamana yɛrɛ sariya sunba yɛrɛ taabolo kan kɔrɔfɔw olu tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ min ye kalataw yɛrɛ labɛnko kumaw ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ l'organisation des élections législatives et référendaires o kuma fɔlɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ a yirala k'a fɔ yɛlɛma dɔw bɛna kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ réforme institutionnelle et l'adoption d'une loi électorale ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu
ni olu tun bɛ a kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ani fana min ye k'a fɔ wulikajɔ tun kɛlen don an ka jamana politikimaw fɛ samasamali yɛrɛ sira fɛ ka yira k'a fɔ organe des élections o kɔrɔfɔw kɔni tun gɛlɛyara kosɛbɛ nka yirala k'a fɔ o kɛra fɛn ye fɛn min ni o kɔrɔfɔ tun bɛ nin kuma ninnu kɔnɔna na fɛn min bɛ wele k'a fɔ la révision de la loi organique de la cour constitutionnelle o fana perepelatigɛw fana dira o tun bɛ a kɔnɔna na fɛn min bɛ wele faransikan na la charte des partis politiques o fana kɔrɔfɔw olu tun bɛ a kɔnɔ min ye k'a fɔ sariya minnu bɛ perepelatigɛw di parti politiques olu yɛrɛ ka ɲɛnamayaw kuntilenna kan o kɔfɛ min ye wasadenw olu bɛ sugandi cogo minnu na an'u ka baaraw kan ka kɛ cogo minnu na olu fana kɔrɔfɔw tun bɛ a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jɛkuluba dɔ bɛna sigi jamana yɛrɛ a kɔnɔna na fangaba de bɛna taga di olu yɛrɛ fana ma u bɛ fɛn wele k'a fɔ la loi sur le Sénat olu fana kɔrɔfɔw tun bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ la réglementation du scrutin électronique ni o ye k'a fɔ an bɛ waati minnu na sisan yɛlɛma dɔw ka don min an ka kalataw yɛrɛ tacogo la k'a kɛ fɛn ye fɛn min ni namaraw tɛ se ka k'a la cogoya si la diɲɛ dɔnni sensura kura minnu bɛ yen sisan k'a boli olu minɛnw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ka dantigɛli la a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min ye bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna Mali ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o bɛ a bɛnkan sɛbɛn wele k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger nin kɔrɔfɔ ninnu fana bɛ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ ninnu ye perepelatigɛw de ye perepelatigɛ minnu ni a bɛɛ jɛyalen bɛ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ nka kunnafoni sɛbɛn ye yira k'a fɔ baara dɔw bɛ yen olu perepelatigɛw dira o bɛna kɛ waati minnu kɔnɔna na u bɛ fɛn wele k'a fɔ référendum olu baaraw bɛna kɛ ka bɛn san 2000 ni san 23 waati la u bɛ fɛn wele faransikan na les élections des conseillers des collectivités o fana baaraw bɛna bɛn juin kalo san 2000 ani san 24 waati kalata min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ les législatifs couplés sénatoriels nin fɛnɛ ye fɛn ye fɛn min ni a bɛna don Mali yɛrɛ a taabolo yɛrɛ la senako kuma min tun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ a yɛrɛla k'a fɔ san 2000 ni san 25 nata mɛ kalo olu fɛnɛ ka kalataw olu baaraw bɛna sigi sen kan o bɛɛ kɔfɛ min ye jamanakuntigi kalata ye o fɛnɛ bɛna labɛn ka bɛn san 2000 ni san 26 janvier kalo o fɛnɛ kɔrɔfɔw bɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔna na nka n'i ye jateminɛ kɛ politikimaw caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ka fara jɛkulu wɛrɛw kan u bɛ fɛn wele k'a fɔ association ani mouvement u bɛ jɛkulu min wele k'a fɔ le cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu tɛna taa nin baara in na cogoya si la wa kabini a baara ma sigi sen kan hakilina min bɛ fanganatɛmɛ fanga maaw ɲɛkɔrɔ o de ye k'a fɔ min ye dɔ fara min ye transition kundama kan wa olu y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min ma tile bɔra o yɔrɔ fɛ olu kɔni b'a jɛya bɛɛ ye k'a yira k'a fɔ nin baara min filɛ nin olu tɛ sɔn a ma wa u tɛ jɛn n'a ye wa olu yɛrɛ fana tɛ jamana kɔnɔden gansan dɔw fana bɛ yen olu fana y'a yira k'a fɔ u tɛna taa nin sigi ka fɔ in na cogoya si la i n'a fɔ k'a fɔ marifatigi jɛkulu min tun bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ni olu yɛrɛ bɔlɔnɔbila kɛra accord d'Alger yɛrɛ la olu fana y'u ka muruti yɛrɛ yira k'a fɔ u tɛna sɔn a ma cogoya si la wa jɛkuluba min bɛ yen ni o ye fangakɔrɔ ka maaw ye ni u caman b'u yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔna na n'o ye cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ de ye min ye charte de la transition min bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw tun farala ɲɔgɔn kan k'a sigi sen kan nin ye k'o kankɔrɔla de sɔsɔ nka olu kɔni b'a faamu dɔrɔn min ka di fangalatɛmɛfɛn maaw ye olu kɔni bɛ k'o baaraw de sigi sen kan n'o tɛ nin tɛ bɛnkan ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya si la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ k'e ni Abdoulaye Diop ale ka wulikajɔ ye ganakaw yɛrɛ fɛ yen min ye Goodluck Jonathan a makɔnɔnen don an fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni janvier kalo tile 5 ye a yɛrɛla k'a fɔ nin kɔni ma kɛ bila ka suma ye kabini wulikajɔ kɔni kɛra Mali minisiri fɛ minisiri min ni u b'a wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ka taa sɛbɛnfuraw kɔni yira u gana jamana ɲɛmaa la u ye a kow kɔni fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ Nigéria jamanakuntigi kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Goodluck Jonathan ye k'a ɲini a fɛ nin dɔgɔkun daminɛ in na a ka wulikajɔ kɛ ka na kibaruyaw kɔni lase Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko siga kɔni taara perepelatigɛ olu taara di CEDEAO o ɲɛmaa ban ka bɛn ni décembre kalo tile 30 ani gale ye san 2000 ni san 21 u ma ko bila da girinda la wulikajɔ kɔni kɛra CEDEAO ma ɲɛmaa fɛ ka laɲini kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ sommet extraordinaire o bɛna sigi ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kalo in tile 9 ye san 2000 ni san 22 wa yanni ka kɔn o ye sa a yirala k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ cidenya la bi Mali ani farafina tilebinyanfɛtɔnw ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la o de ye nin ma kofɔlen n'o ye Goodluck Jonathan ye a yirala ka nin bɛ sɔn ka kɛ kankɔrɔ sɔsɔba ye bi Mali fanga ɲɛmaaw ani farafina tilebinyanfɛtɔnw ka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ la sabu laɲini min tun kɛra waati tɛmɛnenw na o de ye k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan
min ye février kalo tile 27 nata san 2022 kala taa olu baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka sigi sen kan ni o ma kɛ CEDEAO maa ɲɛmaw u tun ye kangarida kɛ kangarida min ni o bɛ sɔn ka wolo ɲangili ye ka taa ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni ye fɛn ye bi fɛn min maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka waati tɛmɛnenw na ka kɛɲɛ sa CEDEAO ka wulikajɔ dɔw senfɛ u nana a ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ maa 149 olu kɔni ka taama ka taa CEDEAO ka dugu kɔnɔna o kɛra haramu ye olu ma wa n'a sɔrɔla u ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen wala u ka denbayaw ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen o tali ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ni a ye o fana kɛra haramu ye u ma o bɛɛ kɔfɛ ni gɛrɛtɛ in yɛrɛ fɔlɔla maa fɔlɔ min na o de ye Mali yɛrɛ premier ministre ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye a daminɛna ni ale de ye an bɛ waati min na ko sisan maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala min ye CEDEAO ka sanction minnu bɛna bin Mali yɛrɛ kan sanction économique de don wa wala a bɛna kɛ sanction sugu jumɛn ye nka maaw kɔni sigilen bɛ bi ka makɔnɔni kɛ Goodluck Jonathan na a sera Mali la a bɛna cikan min di Mali fanga ɲɛmaw fɛ o kɔfɛ farafinna tilebinyanfɛntɔ olu ka jamana ɲɛma u bɛna taa lajɛ min kɛ o lajɛ fɛnɛ kɔfɛ pereperelatigɛw caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na nka min kɔni diyalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin sigikafɔ min kɛra desanburu kalo tile 12 san 2021 a yɛrɛla k'a fɔ diɲɛ sɛnɛkɛlanin tɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ communauté internationale olu kɔni mu u ta dogo cogoya si la kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkuluba min bɛ l'Européens yɛrɛ fɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Union européenne olu fana ye a yira k'a fɔ min ye CEDEAO ka hakilina ye ni u bɛnna min kan siga kɔni t'a la olu yɛrɛ fana b'u kɔ ka o kuma in ko o sinsin kosɛbɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na bra sigikafɔ kɛra mɔgɔw hakilinata ma kɛ kelen ye dɔw ko kalo 5 ko san 5 e yɛrɛ indépendant kɔnɔ sisan e y'o kunnafoni e y'o lase cɛmancɛ fanga fanga normalité mɔgɔw b'a ko furancɛ fanga n'o ye transition ye wagati latɛmi ne kɔni b'a dɔn wagati latɛmi san 5 tɛ se ka fara kan o ka ca san 5 ko jamana kɔnɔdenw dɔw de ko san 5 ka fara kan nka ni san 5 farala kan a ɲali a bɛ dɔgɔya dɛ kuma ye dalen t'i burankɛ la wa ayi dalen burankɛ la o tɛ yen n'a ma ɲa maa minnu jɛra ka na ni jɛmu fanga ye n'i ye jɛmu fanga n'i y'o kɛ san 1991 aw nana démocratie k'a fɔ ko transition ko 5 ans ne kɔni ma deli k'a mɛn maa ye awɔ e min fɛla fɔ kɛnɛ kan ye wa ayi ne fɛla bɛ n kɔnɔ de mais san 5 cɛmancɛ fanga san 5 dɔ ka fara kan bon maa mɛn maa ye o ye ne cu o b'a yira k'a fɔ a man ka kɛ wa o ye ne cu o ye ne ŋaniya ye o b'a yira k'a fɔ a man ka kɛ wa ni san 5 i b'a tɔrɔ politique mɔgɔ dɔw ka ko bɛ nin senkɔrɔ n'o tɛ surasiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ se k'a fɔ ko san 5 ko k'o fara cɛmancɛ fanga kan ayi u ye malidenw de ka hakilina fɔ ko malidenw de ko bɛɛ y'i ta fɔ k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la bura cɛmancɛ fanga san 5 a ka ca i bura n'o dɛ ma tɛ tiɲɛ fɔ Ibrahim komi a b'aw sɔrɔ nan na o n'a jumɛn i m'i nugulen ye wa kunun ni bi tɛ kelen o kuma o kuma man kɛnɛ bi e ma fama k'o fɔ awɔ famana ko fɔ nka o tɛ tiɲɛ fɔ bali dɛ ni i ni Bran cɛ Bran ko tɛ nin ye ni jamana ko de ye bura tiɲɛ la n'u tun m'a kɛ k'a tiɲɛ jamanadenw tɛ fitina tan jɔn politique mɔgɔw bɛɛ don an bɛɛ don o de y'a kɛ ka tiɲɛ n bɛna fɛn min f'i ɲɛna kabiri 68 fo bi a t'olu de ni ɲɔgɔn cɛ wa n bɛna sɔrɔsi a tiɲɛna de o a tiɲɛna de awɔ sɔrɔsi ye mun kɛ fanga la civil m'o kɛ o nka civil fana nana o m'a ɲa o jamanadenw u jigila misɛyara o tuma e bɛ fɛ ka kalo 6 de d'u ma wa ne m'a fɔ ko n bɛ kalo 6 d'u ma n bɛ k'a fɔ n ko sɔ fara daga la i bɛ k'a fɔ ko ka dɔ wɛrɛ fara e ko san 5 ka ca san 5 ka ca de kalo 6 dun o man ɲi wa kalo 6 wa kalo 6 fana ka surun san 5 ka ca kalo 6 fana ka surun hali n'a kɛra san 1 ye o ka ɲi ninnu k'a furan k'a jɛ k'a bila kalafili bɛ président mun sigi kuluba i ka kuma transition kuntagalajan ma ɲi dɛ a bɛ maaw nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na a ma ɲi jamana ma dɛ a ma ɲi tiɲɛ la an ka tiɲɛ fɔ n bɛ nin parti na n bɛ nin parti na o tɛ anw b'a fɛ Mali de ka bɔ transition kuntagalajan ma ɲi dɛ a ko ka gɛlɛn dɛ gɛrɛnde de bɛ na siri an na san 5 ka ca fo jamanadenw k'a faamu dɔw ŋaniya de ye dɔw ŋaniya ye kalo 6 ye minnu yɛrɛ caman bɛ kule la a y'a kɛ tan n'a fɛnna sa olu de bɛ tila ka sinon cɛmancɛ fanga san 5 ka bɔ fo an ka taa fo san 2000 ni san 26 a ka jan dɛ o ye san 7 de dilen u ma
kalo 18 a fɔ président civil bɛ mandat mun kɛ a f'u b'o kɛ a y'u tɛmɛn'o kan n y'o de fɔ n'i ye nin y'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bura politique mɔgɔ dɔw bolo bɛ nin kɔfɛ o jɔn ye n t'a dɔn mais politique mɔgɔ dɔw da bɛ nin sɔrɔsi ninnu ka nin ko in na nin prolongement in ni ça fait e mun kala sa ni sɛbɛnfura de ma taa Gana a taara Gana o ma olu fana ma ko bila da girindala o Goodluck fana tɛ na sisan a fɔ sini kɛ sini npamuru ta ye an kunkolo kan tugun Banburu bɛ yen Banburu bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ parce que nin tun prévoilen t'u bolo Goodluck ka nali ko o tun t'u ka jate la calendrier la tiɲɛ don ka tila k'a fɔ ko sommet extraordinaire o fana tun t'a la dɛ mais n'i y'a ye sommet extraordinaire kɔ bɛ kɔ fɔ daga de farafa bɔnna et transition san 5 ayiwa tu hali bi n'i ye fana lajɛ min ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ cadre d'échange pour une transition réussie olu fana bɛ k'u ka damakasi fɔ o tɛ Sako ninnu i ka mɔgɔw Sumɛli ninnu Sako ani Yusuf Jawara ani ne dɔgɔnin Yɛlɛma Koyita ani Koyita ani i kɔrɔkɛ jɛgɛ mɔnna jɔn Bokari Tirita i kɔrɔkɛ ne bɛ bɔ Kayi de ne b'a de bɛ bɔ Kayi o a ye to caman su dɛ jɔn Tirita a ka du bɛ min o ye bi ye ya ayi a ka e b'a dɔn jɛgɛ ka di e Tirita dun fana jɛgɛ bɛ sɔrɔ a fɛ yen Bamakɔ bozo ni jɛgɛ ne bɛ bɔ Kayi Bafula bɛ anw ka ba la jɛgɛ bɛ yan tɛ ban diɲɛ sɔgɔmada caman yɛrɛ o cɛ da fana tɛ kɔrɔlen dɔn dɛ n'o tɛ Tirita Tirita a tun ka di don min na anw tɛ yɔrɔ goman fɛ sa e ka sabali Semi sabali ayi ne kɔni b'a dɔn fanga b'aw bolo bi jɔn e kunun ko e ye o ye man kɛnɛ n'a ye soma wulila nka bi i burankɛ bɛ k'u la i bɛ ka nugu sa i b'a fɔ denmisɛnnin dɔ o cɛ cɛkɔrɔba dɔ ko bɛɛ ka tubabu cɛ kelen bɛ Faransi tu ni kadiri maaw olu fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye kibaruya sɔrɔ ka bɛn ka fɔ maliden dɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka sikafɔ kɛ sikafɔ min n'a wolola ka fɔ transition in kundama a bɛ t'i jɔ fo san 5 bɔ ɲɔgɔn na olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ a jate la a bɛ t'i jɔ fo san 6 ani kalo 6 ɲɔgɔn san 2000 ni san 26 kosɛbɛ olu ko nin kɔni ye sariya sɔsɔ de ye sɛbɛnfura min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ charte o sɔsɔla k'o tan k'o fili kɛrɛfɛ ko sabula u yɛrɛ tun ye layidu de di k'u kali diɲɛ bɛɛ ɲɛna malidenw ɲɛna k'u bɛna transition labato ka bɛn kalo 18 ma ko ni san wɛrɛ ko kuma taara fɔ o la o de t'u fɔra ko a kɛra baara ye dɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye ko in ka di koyi fanga tɛ balimaya dɔn a tɛ teriya dɔn a tɛ sinjiya dɔn i y'a faamu i ma n barankɛ i ma dafurugu ye n'a fana sanyɛra Katikadi ni Kuluba ye dɛ n bɛ min f'i ye coup d'état bɛ kɛ don min na 18 août n'i y'o jɔlen ORTM télé la o ni bi tɛ kelen i ma colonel d'aviation ye Anci Wage i ma fana y'a fununa fo k'a kan sigi i ma Sadio ye ni Sadio ye fɛn c'est ce que je voulais vous dire les hélicoptères sont venus de la Russie et vont être opérationnels tout de suite i ma fana ye sisan tu ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye malidenw ladɔnniya ka diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ nin ye dansago wale de ye nin ye sariya sɔsɔ de ye politique mɔgɔw wa u tɛna sɔn a ma fiyewu u jɔ don kɔri u kana bɔli wɛrɛ kɛ tuguni ayi bɔli ko kuma tɛ Jawara u jɔ don kala ka fili an kɔni ma ne tɛ waati fɔ n tɛ waati di nka fanga ka ɲi politique mɔgɔw de bolo cɛmancɛ fanga ye waati de ye waati de don a man ka janya a kuntagala man ka janya f'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i ye min fɔ e yɛrɛ burankɛ ka laɲini tɛ nin ye Jawara i bɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ nin tɛ Asimi ka laɲini ye Asimi ka laɲini tɛ nin ye Sadio ninnu ka laɲini tɛ nin ye politique mɔgɔ dɔw bɛ yen ale ka parti a b'a dɔn ni kala filila a tɛna taa Kuluba ça fait a k'i namakɔrɔ dulon nin ko la o y'ale ta bannen taa bɛɛ n'i ka carte don bɛɛ n'i ka carte de don tellement faamu de kalafili la ale tɛna Kuluba sɔrɔ dɔ ka fara a kan sisan ale fana ka tɔgɔ sɔrɔ wa Maliko la fana ale ka fanga da ye nin ye jɔn y'o f'i ye n tɛ ala ye mais n ka politique mɔgɔ dama u politique mɔgɔ dama don an b'u dɔn an fana bɛ jamana in kɔnɔ an mɛnna o kulu kun cɛmala ye fuga ye koyi mais nin bɛɛ kɔfɛ
yaro kunungo donc warla ani balmake ani doke ale ka korfo lateme we sigi minge ka nyasi dr Omar Marko ale ka gelaw kan kuma dira ma halibi ale ka famia ye mi transition kunda la jalika numéro 10 anto fana lame wara jogine angala angolame parce que Naouté, le combat est perdu d'avance. Donc aujourd'hui, il s'agit en synergie. Au-delà de Moroko Boala, parti politique Boala, Moroko Biyere, Jamana Basila, Jamana Lafia, Jamana Djola, Ambeka Franon, c'est pour ça que je disais à Raskebe. Moi je le respecte, c'est un homme de conviction. Mais Tata Inale, même pas ça veut mieux fort, c'est censé, c'est une conviction. Même pas fait Moroko Famone. Pour moi, ça je le dis sans embâche, à partir du 27 février, tradition Malawi. Quand il y a la paix, dans la démocratie, là, tout ce qui se reconnaît à cet idéal-là, en Afranon, au-delà des partis politiques, au-delà des sensibilités, toutes les forces démocratiques et républicaines, en Bela Franon, vraiment, cadre volontaire, parti politique de Bela Franon, pour qu'on est d'accord. Mais on va faire qu'on revient aux fondamentaux. D'être légaliste, en a condition respectée. Condition où le gouvernement présent, quand député aussi, ou le Barak en Dola. Je crois que Raskebe, il était député, élu, mais moi, on va filer de aller voir là. En élection, on va faire une sécurité qu'elle a qu'elle est. Ni à des sécurité qu'elle est. Qu'est-ce qui garantit qu'avec mis dans la CDA, on a pour une sécurité qu'elle est? Né mis CDA au comment là? Qu'on réforme liste électorale, il y aura des sécurités au comment. Qu'on réforme institutionnelle, c'est ça, la constitution. Qu'on aura une territoriale élection, qu'on aura une législative en 2025, en 2025, à présence. ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana. Bura Jawara nin tun tɛ Isa Kaw Jim ko k'u bɛ bɔ dɛ k'u bɛna bɔ k'u bɛna mobilisation kɛ. À partir du 27. Bura Jawara ne dɔgɔnin de tun b'a fɔ ko Assim l'imperturbable patriote, le patriote, le stratège. Allahu akbar. Kuna tun t'o fɔ kuna m'o fɔ e bɛ fɛ ka mun de fɔ Ayisa n ko kuna m'o fɔ e k'i ta kɛ uhunna minɛ kuna m'o fɔ wa bi dun politique kɛlɛ tɛ wa a m'a fɔ ko Ala ko tɛ ko politique ko don wa Jim da e yɛrɛ m'a fɔ ko kolo tɛ nɛnɛ n'a tɛ yɛlɛma an ka taa Jim bɔlen ko ye jɔn min na nin bɔli ko in o de ma ɲi transition kɔnɔ ayi an k'an pan nin kunna kan anw ye kunnafonidilaw de ye o ka bɔ kɛ ayi anw ta ye kuma lase de ye i mana kɛ kuma lase i bɛ jamanakɔnɔden ye koyi ayi n'a ba sigira a ka ɲi yɛrɛ n bɛ bɔ ayi u bɛ bɔ don min o bɛ ne sɔrɔ n ka so o b'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka ɲuguna dun komi aw ta yɔrɔ ka ca an ta yɔrɔ ka ca dɛ a ka di yɔrɔ min anw bɛ yen de ni Mali tɛ an bɛ se ka taa Laginɛ n'an taara Laginɛ an bɛ se ka taa Dalaba n'an taara Dalaba an bɛ se ka taa Dingira Jalo bɛ yen Somali ninnu bɛɛ n'an taara an bɛ sɛbɛn sɔrɔ yen anw ta ka nɔgɔn dɛ e yɛrɛ n'olu bɔlen don dɛ ɔ Bura ci o kɔfɛ ni numéro 10 bɔra yen jɔn min na Zumana Sangare an ye ale fana baro ɲɔgɔnya ale ka hakilina ye mun ye ko in kan ani ko in waati minnu fɔra a la ale ye mun faamuya a la an t'o fana lamɛn an ka lamɛn n bɛna nɛn don ala ka walawala n'i ko jamana refondation sécurité ko nin b'a la an ka jamana ka sécurité a ka sigi sen kan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko jamana ye jamana indépendant ye tant que i ka indépendance économique t'i bolo o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛna bɔ CFA la non ma kuma o yɔrɔ kan o ye jumɛn i ka nafolo baara cogo parce que jamana bɛ baara ni fɛn fila de ye nafolo ko ta bolo kan walasa i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ il faut pas que i ka armée a ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na i yɛrɛ ka activité économique ni i ka kalanko o man ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na i ka kɛnɛya o man ka siri mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ na mais fɛn dɔw bɛ i yɛrɛ ka dugukolo kɔnɔ a bɛ fɔ ma les ressources naturelles i kan k'i baser o kan cogo min na walasa k'i ka jamana sɔrɔ yiriwa ne kan b'o yɔrɔ de ma donc ko yɛrɛma ta o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo i ka nafoloko de ka k'i bolo donc refondation nin kɔnɔna na recommandation nin kɔnɔna na a fɔra ko an ka jamana anw b'a fɛ ka se an yɛrɛ kɔrɔ donc se yɛrɛ kɔrɔ la ne kuma min fɔ nafoloko ta fɛ commentaire de don pour que kuma bɛ se ka faamuya est ce que i y'a faamu
mɔgɔ bɛɛ ma participer a la bon ne yɛrɛ fɛ fasoko la i faso de don Sunjata bɛ bɔ Mande don min a gɛnna ka bɔ de i y'a faamu dɛ fo ka wulu su a nɔfɛ mais Mande bisibasala a segira ka na faso bɔ bolo la mɔgɔ k'i faso to a dun waraw bolo k'i seli ka bɔ a la ko parce que ko mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la ou bien nin bɛ ta ou bien karisa man jate olu ta tɛ o an bɛɛ de ta de don minnu bɛ fanga Ala ye fanga kalifa u la bi parce que fanga ye kalifa fɛn de tunama da fɛn tɛ donc kalifa min b'u bolo a ɲɛmɔgɔya de b'olu de bolo mais anw bɛɛ de ka fanga don parce que an bɛ fanga min na démocratie fanga don n'i y'a mɛn ko démocratie o ye bɛɛ jɛ fanga de est-ce que an ma bɔ démocratie kɔnɔ pour le moment wa non an ma bɔ démocratie kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ démocratie faamu voilà n bɛna nɛ don kuma na démocratie la sisan aspect fila de b'a la n'i ye Rousseau ta ka Thomas Hobbes ta Rousseau ko la volonté générale dɔ nin ko le commun accord donc jamana kɔnɔdenw a tɛ ko toujours ko il faut passer par les urnes o ye faransi démocratie min don anw kun ma ye i y'a faamu dɛ parce que anw ka kalan kɛ i n'a fɔ kuma yalama quoi c'est fɛn dɔ de bɛ don anw kun na a bɛ n'a fɔ téléphone bɛ to n'a digira an bɛ segin a kan o nɔ na démocratie t'o dɔrɔn même il y a la démocratie militaire quand les militaires se donnent la main pour gérer le pays en solidarité entre eux entre les différents corps c'est une forme de démocratie forme ka ca mais anw bɛ min kɔnɔ bi assise in tɛmɛlen kɔfɛ o ye anw ka commun accord de ça c'est une forme de démocratie parce que o ye base fɔlɔfɔlɔ de ye l'idée fondamentale là c'est ça anw bɛn'a kan kɛmɛ sarada la ni 65 taara hali n'i y'a sɔrɔ président sigi don o tigi bɛ gagner o mais dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ komi da kɔni fɔra mugujalan na ka ɲigiji tɛ sabu kuma minnu fɔra n'i y'a jateminɛ ka milisi minnu bɛ yen k'olu bɛɛ désarmer ka tila ka mɔgɔw intégrer armée la bon fɛn caman fɔra olu fɔra donc ko kɔni mugujalan de bɛ da kɔnɔ dɔrɔn mais ɲigiji tɛ yen bon o ye kuma dɔ ye on dit que le moral se replie au futur c'est-à-dire comme maintenant e tɛ se k'o sama ka na k'o yira mɔgɔw la ka fɛn na toujours mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ ka i ka ko bɔrɔtɔ a bɛ kuma dɔ de fɔ ka min bila a bɛ se ka ko ye o bɛ se ka kɛ mais n'o kɛra o bɛnzema de a fɔ ma le hasard mais k'a fɔ ko nin bɛ na a y'a fɔ k'a bɛ na kɛ a waati ma se fɔlɔ u bɛ waati min fɔ o ma se fɔlɔ e ko k'a tɛ se ka kɛ o ye hakilina de ye o i y'a faamu mais ne kɔni bɛ min kɔni fɔ mɔgɔ min taara yɔrɔ na o i taara assise la o i ma taa assise la i k'a bila i kunna k'a fɔ Mali de jigira dingɛ dɔ de kɔnɔ mouvement ba dɔ de wulila mɔgɔ caman yɛrɛ y'a kɔnɔ n'o ye M5 RFP ye yanni o yɛrɛ ka na mouvement baden de tun bɛ yen fɔlɔ mun bɛ Faransi contesté dɔw yɛrɛ bɛ yen a depuis Faransi na kuma na dɔw ye kɛlɛ kɛ ko Faransi tɛ na i y'a faamu dɛ mais o kuma na maliyɛn fanba de donna o da fɛ o kɛra Faransi nana bon a nana olu ka tiɲɛ segin u ma i y'a faamu mais o mɔgɔw wulila sisan ka dɔ in lataga ko parce que o ka taabolo man ɲi donc an fɛn o fɛn y'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ko kɔlɔlɔ fɛn o fɛn mana bɔ a kɔnɔ ça c'est de notre responsabilité an kan ka assumer de a bɛ ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an b'o de labɛn. Peuplatigiw ma fɔ ka fɔ fɛn minnu kan ka kɛ cogoya minnu na waati minnu hali n'i y'a jateminɛ président mana to a ka activité kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ fanga na o bɛ kɛ kɛcogo minnu na ka se ka peuplatigiw di est ce que nin bɛɛ tɛ kunba ye jamana kɔnɔdenw na wa. bon kunba de don parce que ko kura dɔ de don parce que fɔlɔ an a kun t'an ka fɛngɛ kɔnɔ donc a proposition est ce que nin y'an ka fɛn ye wa sabu i b'a dɔn ta ɲini fanga ka bon ni min m'a yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ don min na o bɛ wuli n'o fɔra ko bɛɛ ka kɛ président wuli kun ye o tɛna kɛ gɛlɛya ye wa. bon sisan an bɛ min na de sisan hali minnu ko assise man ɲi u ka taa boulevard sanfɛ kɛ n'u bɛna mɔgɔ min sɔrɔ an tɛn'o ye yan kuma de b'o yɔrɔ de la o jamana kɔnɔdenw fana maliyɛnw hakili kununa parce que Mali mɔgɔw an ka jamana malikaw bɛ yen n'o ye maliyɛnw ye malidenw fana bɛ yen o kɔrɔ malika o ye maliyɛn de parce que hali n'i bɔra jamana wɛrɛ kan na i bɛ se ka yan nationalité ta ka kɛ malika ye maliyɛn mais maliden o ye mɔgɔ min lamɔna maliyɛn kɔnɔ i y'a faamu dɛ a lamɔna Mali ka den lamɔlen don a bɛ miiri Mali ka miiri hakɛ la Mali ka taabolo a bɛ miiri o kan o k'a ka fɛn hakilina ye a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ mais Mali kɔni olu tɛ se cogo si la hali n'i y'a sɔrɔ e n'a tigi tɛ hakilina kelen na a bɛ taa bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a bɛ jamana dafiri. est ce que nin tɛ farafarali kuma dɔw ye wa mun bɛ mɔgɔw décourager yan. mais fɛnkɛ farafarala o farafarali tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ toujours mɔgɔ bɛ fɛn fɛn hali Ala min y'an da mɔgɔ dɔw yɛrɛ ma sɔn u ka masaya ma yɛrɛ donc il faut pas que les gens confondent des choses mɔgɔw ka fɛn fila suma ɲɔgɔn na inclusivité ani unanimité o tɛ diɲɛ fan si fɛ hali ye démocratie ta c'est la dictature de la majorité. mais misali ta sa n'a fɔra sa ko ka sira bɔ sotiba yan jama ka intérêt de bɛ sira na jama ka sɔrɔ de bɛ sira na mais n'a bɛrɛ i ka so ma i ka so bɛ ci ka bɔ yen o bi ma kɛ ka wa mais
jama fama de ka hɛrɛ de kosɔn bin de bɛ k'i kan donc a bɛ ten hali n'i ma sɔn démocratie la donc c'est pourquoi moi je dis que la démocratie c'est la dictature de la majorité jama fama mana bɛn min kan o de don i bɛ sɔn o ma i tɛ sɔn o ma o de don arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ bura mɔgɔ sabanan jumɛn bɛ na o tɛ kɔtɔ ye maître kɔtɔ i b'a dɔn maître kɔtɔ ale ye sunalidonbaga de ye a fana bɛ jamana ko kumaw kɛ kosɛbɛ a b'a hakilinaw di tuma caman a bɛ to ka baro sigiw kɛ kosɛbɛ an y'a fana ɲininka ale fɛla kɛra mun ye an k'o fana lamɛn an kana ko sanni ka kɛ de ka transition min chronogramme min proposera CEDEAO ye ça va jusqu'à 5 ans 5 ans kɛli a bɛ gɛlɛya kojugu 5 ans ye mandat kelen de ye o CEDEAO ka sigikan dɔ bɛ yen an bɛ CEDEAO jamana kulu kɔnɔna la o ça c'est la gouvernance démocratique la bonne gouvernance c'est-à-dire gouvernance démocratique in kɔnɔna la délai ko in o limitelen bɛ même démocratie fanga la kuma tɛ régime d'exception ma transition kɔnɔna in na donc a kuma in bɛna bu aw n'u cɛ kosɛbɛ mais an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ wɛrɛ ka ta ko k'a lase jamana in ma tuguni CEDEAO fɛ n'o bɛ na ni sanction ta yɔrɔ ye tuguni parce que sanction wɛrɛ mana ta tuguni jamana kɔnɔdenw bɛ dagun min kɔnɔ dɔ de bɛ fara dagun kan. mais ni nin kɛra jamana kɔnɔdenw ka bɛnkan ye dun. non jamana kɔnɔdenw ka bɛnkan tɛ sa Jawara jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔw de b'an kunna o ni jamana kɔnɔden fan dɔw de sigira ka kuma dɔw fɔ. an da sera ma k'a fɔ ko a ma l'unanimité ma kɛ ne yɛrɛ ka analyse la k'a fɔ a kɛra cogoya min na a tun man kan ka kɛ tan mais ni bɛnkan in taara a bɛ jate komi an bɛɛ ka bɛnkan mais jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ n'i y'a sigi 100 i b'a jɔ Mali ta bi on est pratiquement à 21 millions d'habitants an kana ban o de kunna o bɛɛ da ma don a la o a fɔra ko région c'est des couches représentatives dɔw de taara ka na sigi o ka nin tile dama dama kɛ kuma la o an tɛ se k'a fɔ o couche dama dama min taara k'o ye région kɔnɔ jamana kɔnɔ 1 million ou bien 2 millions bɛ kumakan ye o tɛ o fanga dɔ b'an kunna bi komi fanga dɔ in taara n'an bɛnna kan ka bila ko transition u jɛra ka nin baara in kan an bɛ se k'a fɔ bon nin ye jamana kɔnɔdenw ka kuma ye a bɛ fɔ tan a ka se ka doni cogo min ka taa di CEDEAO ma mais CEDEAO bɛ yɔrɔ min kɔnɔ minɛn min kɔnɔ bi ni CEDEAO ko a bɛ na ni sanction wɛrɛ ye o sanction ciblées bɛ yen mais CEDEAO an delila k'a ye dans le passé contre d'autres pays même CEDEAO ye sanction économique ta a ye intervention militaire kɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna la an y'o ye yan nɔ CEDEAO ye l'intervention kɛ Gambie yan nɔ donc gɛlɛya mana na se yɔrɔ dɔ anw tɛ ala deli o la k'a fɔ ko anw ta in ka se o kɔnɔna in na i y'a faamuya b'a la mais n kɔni b'a dɔn ko kelen bɛ yen bɛn tɛna se ka kɛ min na ça c'est la durée de la transition et la durée de la transition Jawara a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ani CEDEAO cɛ kuma ɲɔgɔnya kuma sama la ani ɲɔgɔn cɛ parce que nin bɛ o de yira k'a fɔ ko délai min fɔra délai janyana kojugu dɔw tun kan ka fara transition kan avec des objectifs précis depuis bɛ k'a taara fo k'a bila bi la ne bɛ fɛ bi an ka fɛn dɔ de yira fɛn min bɛ yen ninnu bolo bɛ se ka ɲasa la k'a fɔ ko nin de kɛra ko nin sabatira a taalen kɔfɛ yanaba il faut qu'on se dise la vérité yanaba i bɛ ka taa ni sisan cɛ ne bolo k'a fɔ min tun bɛ yen bi ni bolo tun kan ka ɲasi minɛnw bɛ ka san minɛnw bɛ ka san dɔgɔtɔrɔsow bi jalisi minɛnw bɛ ka san avocat yɛrɛ tɔgɔlasow fana bɛ ka jɔ bi avocat ni jɔ sa avocat tɔgɔla ko kuma bɛ ka kɛ o daminɛna depuis ATT tan wagati n ko ka ATT to fanga la ATT de la rentrée judiciaire dɔ kɛra ala ka hinɛ la a fɔra ko la semaine prochaine IBK yɛrɛ min bɔra n kunna a ka rentrée judiciaire dɔ la wala a y'a yira k'a fɔ bon semaine prochaine n ye consigne di nin ka kɛ a kɛra wa donc il faut sortir dans les promesses politiques et démagogiques vraiment ani ma kelen ye fɔlɔ kana fɔ ka kɛra mais ɲininkali de la n ye ɲininkali de turu ni min bɛ se ka jaabi o ka jaabi IBK ta ni sisan cɛ mun de kɛra concrètement ko bolo bɛ ɲasa la ko c'est un succès sur le plan de la sécurité c'est-à-dire lakana ta fan fɛ minansan in don o la bɛ k'a fɔ ko minɛn bɛ ka san minansan in ka ɲi an bɛ fɛ ka taa ni jamana wɛrɛ ye o fana ye ko ɲuman ye mais ne yɛrɛ bolo an yɛrɛ ye min kɛ fɔlɔ i bɛ ka tali an yɛrɛ ko k'a man ɲi a ma se ka lakana kɛ mais an yɛrɛ sera ka nin kɛ o filɛ nin ye an b'o yira jamana kɔnɔdenw na n'o tun kɛra a ma se ari ni asiji ni fɛn ma o jamana kɔnɔden kelenw de b'a fɔ ko karisa aw ye min kɛ vraiment aw ka kan ka dɔ kɛ ari bi o ye kelen ye c'est-à-dire filanan ye min ye c'est-à-dire Mali bɛ dengaba de kɔnɔna la an tun kan ka dɔ fara transition in kan ani ŋaniya ciblelenw ye ŋaniya ciblelen saba dɔrɔn sécurité rapidement organiser les élections transparentes crédibles et puis poser les bases jamana ɲama min bɛna a bɛ wajibiya ka baara tɔ kɛ c'est-à-dire la réforme et la refondation tubabukan de don a fɔli ka nɔgɔn da la mais a baaraw tɛ baara surun ye
transition tɛ se k'a fɔ k'a bɛ nin bɛɛ kɛ ni transition ko k'a ka nin bɛɛ kɛ et puis u ye kuma dɔ fɔ u ka fɛn kɔnɔ ko l'atteinte la stabilité effective du pays janga an bɛ dɔ kɛ transition kɔnɔna na Jawara arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ bra i yɛrɛ b'a dɔn yani ninnu ka fanga ka na Assimi ninnu ka fanga ka na kabiri cɛkɔrɔba ye fanga ta san 2000 ni san 13 jɛkulu dɔw bɔra denmisɛnnin jɛkulu dɔw sifin ko an tɔɔrɔla u delila ka na n'u ka sɛbɛnfuraw ye radio ɲɛta kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ o ma ko pétition u ye wuli ka jɔ kɛ ko Russie la k'an dɛmɛ ninnu de fɔlɔfɔlɔ wulila ka na sɛbɛnw bila yan maaw kun n'u bolo n'u k'a la wa an tɔɔrɔla o ɲɛmaa dɔ n'o ye Madu Ɲare wa M5 o coordinateur dɔ sigida 2nan na n'o ye commune 2 ye sigi ka fɔ ba in bannen an y'a wele an n'a ye baro sigi kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn. Ɲare an b'i fo i ni sɔgɔma sigi ka fɔ kɛra commune la a kɛra région na a kɛra an ka togodaw la a nana laban Bamakɔ kalo tile 27 28 29 fo 30 a forila e bɛ an tɔɔrɔla a ye wuli ka jɔ caman kɛ yasa kɛlɛ in Russie ka se ka i bolo bɔ an ye a ye kɛlɛ boloda ka fanga bi yasa yɛlɛma ka se ka don kow la sigi ka fɔ in a kɔni kun cɛra e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye jamana ma ka d'a kan an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ni fɛn o fɛn daminɛna jamana in kɔnɔ a jaabiw bɛ taa bila tiroir kɔnɔ bamananw ka kuma gongon bɛ da la nin sen ta bɛ kɛ tan sun bɛ fo n bɛ arajo ɲɛta baarakɛla bɛɛ fo tabarikala ka arajo ɲɛta lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i y'a fɔ cogo min na ne ye Mamadu Ɲare ne ye mouvement an tɔɔrɔla président ye commune dɔ fɛnɛ kɔnɔ M5 RFP ne y'o coordinateur i ye ɲininkali minnu kɛ na a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na mouvement an tɔɔrɔla yɛrɛ an tɛ politique tɔn ye mais an ye mouvement de ye mouvement min kuma o kuma ni ko wulila jamana kɔnɔ aw bɛ wuli k'aw jɔ exactement tiɲɛ yɛrɛ la wuli k'an jɔ pour que n'a kɛra ko gɛlɛn ka se k'a ko ta ka bɔ jamana kɔnɔ n'a kɛra ko ɲuman min bɛ jamana nafa ka se k'an bolo don a la min bɛ se k'a kɛ n'a bɛ waleya ka ɲɛ o de y'an don M5 kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ n'o kɛlan ye M5 ye kɛlɛ min daminɛ kɛlɛ in bɛ kɛ wagati min na a kɛra ka sɔrɔ jamana tun bɛna firi a tun bɛna firi mɔgɔ fɛ n'o tun ye président ye à l'époque président min fɛ ni maliyɛn bɛɛ sɔnna k'i bolo d'a kan ka danaya d'a kan k'ale de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ala y'a kɛ a fanga sera ka min kɛ a y'o de kɛ a ma se jusqu'à ce que a tun bɛ ɲini ka kɛ problème ye n'o tɛ juguya foyi ma an bila a la a kɛlɛli la parce que mɔgɔ minnu yɛrɛ sɔnna k'a dɛmɛ jamana in kɔnɔ yan pour que a ka sigi mouvement tɔɔrɔla b'o la région foyi tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mouvement tɔɔrɔla n'a ka tɔndenw an n'an yɛrɛ ka association partenaires ma wuli k'u jɔ ka taa région min na pour que ka campagne kɛ Burama ye pour que a ka kɛ président ye donc a kun juguya t'an kɔnɔ mais an y'a ta parce que a fana tun bɛ se ka baara kɛ jamana in na o ŋaniya de tun b'an kɔnɔ k'a to premier ministre la a ye baara minnu kɛ a ye kɛwale minnu kɛ a ye o de jateminɛ k'a fɔ n'a nana président la a bɛ caman kɛ voilà n'a nana président la a bɛ se ka fɛn kɛ parce que premier ministre hali bi i bɛ mɔgɔ dɔ de ka ci la donc n'a kɛra n'a diri yɛrɛ ma a bɛɛ dira a yɛrɛ ma voilà a bɛɛ diri yɛrɛ ma i bɛ se ka fɛn kɛ min ka bon n'o ye mais an y'a ye k'a fɔ vraiment a ma kɛ ten donc n'a dun ma kɛ ten an bɛ régime démocratique de la donc n'i tɛ se i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na min bɛ se ka kɛ o b'a dilan o de kama an wulila ka kɛlɛ in kɛ pour que a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ pour que Mali kana bin o tɛ ma kɛ ni juguya foyi ye donc an bɛ Mali ko de la o de y'an bila ko la hali bi n'Ala ka jɛ an bɛ M5 fɛnɛ kɔnɔ depuis a kunu depuis a ma kɛ M5 ye mouvement tɔɔrɔla b'a kɔnɔ fo kana kɛ M5 ye fo kana kɛlɛ kɛ fo kana se bi ma mouvement tɔɔrɔla b'a kɔnɔ donc an ka laɲini hali bi a ka jɔ an bɛ M5 kɔrɛ Mali jɔ de don i bɛ ka ta kɛra cogo min na an tɛ Ala deli ni M5 ta kɛra ten u bɛ cɛ fɔlɔ minnu jɔlen a ɲɛfɛ k'an kɛlɛ an b'o la quoi parce que an ta ye Mali ko de ye voilà sigi ka fɔ yen sɛbɛnfuraw kalala an ɲɛna palais de congrès kɔnɔ sɛbɛnfura 45 Mali joli ko kuma caman bɛ a kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka ko taara ba la mɔnikɛlaw ka ko taara ba la fɛn min ye lakana ye o taara ba la kalan b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a kɔni cɛ ka ɲi a fɔli a diyara maa caman ye e yɛrɛ bolo nin bɛ lawaleya ka d'a kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko nin tɛ kɛ komi to e yɛrɛ bolo a bɛ kɛ tan yan jamana ɲɛmɔgɔ min b'an kunna an bɛ dugawu k'a ye k'a fɔ plateau in kan yan n'o ye Asimi Goyita ye c'est un jeune a bɛna don min na a y'a fɔ bɛɛ ye k'ale ye denmisɛnnin de ye sifinnaka don ni fanga in ɲɛna
ko an ka dɔn ka fɔ k'a ɲɛna denmisɛnninw bolo ko wa ko ni fanga in tiɲɛna k'an ka dɔn k'a tiɲɛna denmisɛnninw bɛɛ de bolo donc o kama an fana ye denmisɛnnin n'ala ka jɛ ye an kan ka kuma min fɔ wagati min na pour que k'a fana bilasira hali n'a sɔrɔ an t'a kɛrɛfɛ an b'o kɛ an kan ka lawaleyali fɛn fɛn kɛ pour que a laɲini min ta pour que laɲini min se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ma an b'o wuli ka jɔ kɛ pour que k'o laɲiniw lasabati o kama i ye min fɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu kɛra sigafo ɲɔgɔn caman de la ka kɛ ka tɛmɛ i y'a fɔ cogo min na mais président yɛrɛ ko ni sigafo ni kɔrɔlen tɛna kɛ kelen parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna kɛ nin na k'a bɛɛ bɛna waleya donc an yɛrɛ fana b'an bolo dilan don a ko la a ka lawaleya cogo bɛɛ la n'a ma se ka lawaleya an b'a ɲininka président dun y'a fɔ ko fɛn in bɛ lawaleya n'a ma lawaleya mun de kɛlen don ka bali n'a tɛ ka lawaleya o don n'an fana kan ka bɔ ka min kɛ pour que ka lawaleya an fana bɛ bɔ an b'o kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ni sanbɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ ma kɛ ni kɛlɛ foyi ye i y'i da don yɔrɔ min na Asisi in bɛ Mali fɛn fɛn Mali jɔ sira ye politique sira fara bololabaara fara fonctionnaire fara sécurité kan fɛn fɛn bɛ n'a bɛ kɛ ka sababu ye ka Mali jɔ hali diaspora les Maliens de l'extérieur lujuratɔw bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ hakili ɲumanw de sɔnna ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura in ka lawaleya ni fɛn in lawaleyara an bɛ ka min fɔ ko Mali kura de bɛ sɔrɔ a kɔfɛ bon lawaleyali in fana filɛ nin a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko sigafo in kɛra k'a bɛɛ bɛna se ka dilan sisan sematigi dɔw bɛ yen cɛmancɛ fanga bɛ dɔw dilan kala bɛna fili président kura min ye a bɛ bila o ɲɛ o bɛ k'o nin yɔrɔ ye exactement ni législative fana kɛra olu fana bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tugun fɛn bɛ k'o nin yɔrɔ ye fɛn in c'est à dire que la réalisation court moyen terme ani long terme dɔw bɛ se ka kɛ sisan joona ni fanga in fɛ fanga in kɔfɛ dɔw bɛ se ka kɛ kalo damadɔ san damadɔ nata in na dɔw bɛ se ka kɛ san 5 san 6 san 10 yɛrɛ ye donc waleyali in tɛ yɔrɔnin kelen tɛ mais an kɔni dalen b'a la k'a fɔ kuma min fɔra ko in kɔnɔ n'Ala ka jɛ a bɛ lawaleya an dalen b'a la sɛbɛnfura in kɔnɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ a fɔra ko wari min bɛ jamana nafolo min bɛ ta ka di parti politique ma dɔw ko k'a ka dabila e ka hakilina ye jumɛn ye o ko la bon parti 200 ani parti 19 pour 20 millions d'habitants comme i yɛrɛ fana y'a poursuit ninnu bɛɛ k'a nɔfɛ depuis a bɛ phase communale la i y'a yala bɛɛ k'a nɔfɛ kumakan minnu bɛ yen n'a fɔra i taara bɛɛ ta c'est à dire ko in kɛra cogo min na depuis collectivités la kuma minnu fɔra ka yɛlɛ ka na communale la ka yɛlɛ ka na régionale la ka na nationale la hakilina ninnu presque a bɛɛ hakilina kelenw ye kosɛbɛ bon maintenant e yɛrɛ b'a dɔn hali an yɛrɛ ka niveau la yen nɔ en commune 2 a kun fɔra parti 219 ye ko k'a réduit kosɛbɛ fo ka kɛ 4 ye dɔw ko 5 bon an yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ mɔgɔw bɛnna 4 de kan yen donc ça veut dire que parti ka ca fo ka taa dama tɛmɛ parce que parti politique ko filɛ nin n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen n'a ma parti politique ko kɛra mɔgɔw bolo entreprise de n b'a fɛ ka baara sɔrɔ n b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ cogo dɔ la n ka parti politique créer hali n'o y'a sɔrɔ fanga tɛ n na donc wari minnu bɛ yen n'o bɛ tila mɔgɔw cɛ n bɛ dɔ sɔrɔ la n bɛ dɔ sɔrɔ donc fo de ka bɔ a la bon non seulement a bɛ créer ten démocratie taalan ye parti politique caman ye mais ni parti politique cayara k'a dama tɛmɛ a bɛ démocratie fana lanɔgɔ de kosɛbɛ parce que an ye mun ye i b'a sɔrɔ dɔw ka parti politique tɛ foyi sɔrɔ foyi donc ni fanga sigira sisan nɔ u tun bɛ hakilina min kɔnɔ u bɛ boli ka taga fanga kura fɛ yen parti au pouvoir fɛ yen u bɛ taa yen fana n'u ye dɔ kɛ n'u bɛ fɛ k'a ye firite n'u bɛ fɛ ka firi tuguni u bɛ dɔ fana wulitɔ lajɛ u bɛ boli ka taa o fana kɔnɔ mais alors que parti bɛ créer ni hakilina de n b'i ka kuma sɔn ji la kuma dɔ fana bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ ko transhumance politique e parti dɔ ye musaka don e la e taara kala filila ye e kɛra député ye aw sera assemblée nationale kɔnɔ e ko e bɛ bɔ o parti la ka na c'u ka parti la u ko fana bɛ dabila o fana ɲana dɛ o bɛ dabila bon o bɛɛ bɛ parti camanba in filɛ nin parce que parti bɛ créer a tɛ créer ni philosophie ɲuman a tɛ créer ni idéal ɲuman ye o de kama ni transhumance politique bɛ kɛ mais ni parti limitera sisan nɔ parce que démocratie filɛ nin min yɛrɛ ye Asisi in diya ne ye c'est-à-dire démocratie fɔlɔ la min nana anw fɛ yan 92 démocratie y'a fɔ man di dɛ mais démocratie nana kunjugu kan de ka démocratie ma mun ka fɛrɛgɛti yɛlɛma ka sɔrɔ ka di anw ma bon de b'a dira anw ma o cogo la en 92 fo bi a b'o cogo kelen la solution foyi ma sɔrɔ ka se ka yɛlɛma ɲini donc Asisi bɛna kɛ sababu de ye ka démocratie créer Mali ye min na an ka danbe bɛ taa min na an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ n'an ka hakilinaw bɛ taa kosɛbɛ Asisi in fanba ye o de kama o y'a diya ne o de kama a fɔra yɛrɛ ko assise pour la refondation assise nationale pour la refondation parce que an bɛna segin kura de don jamana in kɔrɔ ka taga ni o ye o de ye Asisi yɛrɛ nafa ye. Ɲare a fɔra ko ka constitution yɛlɛma o ye fɛla ko ye constitution a kɔrɔla a ma kɔrɔ san 31 dɔ kɛra constitution yɛlɛmali in tɛ baasi ye o
constitution min bɛ an bolo constitution de février 92 min b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ kojugu ye hali n'o y'a sɔrɔ constitution in dépassera fɛn dɔw bɛ yen bi san 30 kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen bi olu kan ka don jamana maracogo la olu t'a kɔnɔ kosɛbɛ bon an ka constitution ye min ye an ka constitution ye constitution rigide de wa a ye fangaba di jamanakuntigi de ma wa exactement a ye fangaba di jamanakuntigi ma parce que n'i y'a ye institution minnu kan ka sigi sen kan pour ka se ka jamana mara institution ninnu fanba constitution tacogo la a bɛɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ président tɛgɛ kɔnɔ donc a ka fanga ka bon kojugu a ka bon fo ka taa dama bon assise in kɔnɔna la fana a yirala tuguni k'a fɔ ko sariya dɔw bɛna ɲini sariya minnu n'o o b'a kɛ ni président b'a nɔ la n'i ye faute grave dɔw kɛ i tɛ makɔnɔ k'i ka mandat ka ban sanction dɔw bɛ ta i contre n'a sɔrɔ i bɛ wuli ka bɔ yen k'i juger i bɛ wuli ka bɔ yen k'i juger o kelen démocratie kɔrɔ in nana ka na mun kɛ an ye loi kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ loi min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu kɛra ministre ka kɔrɔ c'est à dire hali n'u ye diɲɛ kojugu bɛɛ kɛ u minɛ man di k'u don kaso la donc mun kan ka tila ka taga u juger n'o ye haute cour de la justice haute cour de la justice mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'a ka wuli ka bɔ yen parce que a tiɲɛni ka bon n'a nafa ye tiɲɛ yɛrɛ la haute cour de la justice ka d'a kan politique mɔgɔw de bɛ taa yen olu de bɛ taa yen i yɛrɛ dɔn kɔni u tɛ se ka kɛ n jɛrɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ fara voilà ka gɛlɛn dɛ fɛn ne bɛ ka parti la ne ye détournement kɛ ne taara anw ka représentant dɔ bɛ haute cour la an tɛ ɲɔgɔn labila o tɛ ɲɔgɔn labila dɛ kosɛbɛ o de ye ko yɛrɛ fana diya n ye kosɛbɛ ale nafa ka bon kojugu vraiment a nana nacogo la a nana natuma la ani kɔrɔlen tɔ ninnu si ma kɛ kelen bi hakilina ɲuman minnu produira kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni hakilina ɲuman ninnu labaara population de bɛ lafiya c'est-à-dire caman bɛ bɔ politique mɔgɔw ni faamaw ka pouvoir la population de bɛna pouvoir sɔrɔ kosɛbɛ o démocratie ninnu fana talan ye o de ye pouvoir bɛ peuple de la pouvoir bɛ population de la donc a ka ca ala fɛ n'u sera ka lawaleya jamana in bɛ diya quoi kuma dɔ fana fɔra yen o fana ye tiɲɛ dɛ ko ka communal kɛ municipal kɛ fɔlɔ ka tila ka députation kɛ ka d'a kan ɲare ni présidentielle fɔlɔ kɛra député ni députation kɛra a kuma ka ca dɛ wa tout le temps était comme ça a kuma ka ca dɛ présidentielle mana kɛ ni président kɔni sigira a banna fanga b'ale de la bɛɛ b'i ɲɛsin ale de ma ni fɛrɛ ma kɛ a bɛ majorité sɔrɔ assemblée la kosɛbɛ aw kɔni o de ka ca la ne ma la n'a sɔrɔ président de la ka sigi yan nɔ min qui représente un parti politique la majorité sɔrɔ ne kɔni hakili t'a o tɛ voilà bon hali an bɔra fanga min na sisan nɔ président kelen président ye makama min tun b'a nɔfɛ makama in kama a ka parti kɔnɔ hali candidat minnu man ɲi mɔgɔw taar'u nɔfɛ président kama i y'a ye donc o de kama a candidat caman bɛ yen a tila k'a ka sigidaw kɔnɔ problème parce que ala y'a dɔn a candidat ninnu tun man ɲi u ŋaniya man ɲi mais u taara président kama président yɛrɛ bɛ se ka a ka nagakɔrɔ nafolo a bɛ se k'o ta k'o don localité dɔw député la u kana a ka parti la o de la législative ka kɛ présidentielle bi o de nafa ka bon kosɛbɛ o la n'o kɛra législative député minnu ka ɲi n'olu taara donc ni président taara ka fara o kan président minnu sɔrɔ yen nɔ o bɛ jɛ ka baara kɛ kosɛbɛ o ka fisa président kama u ka taa ka taga responsable dɔw ta minnu tɛ responsable ɲuman ye président kama u ka tila ka n'u ka sigidaw tɔɔrɔ ka sigidaw tɔɲɔ ka jamana tɔɲɔ quoi o ye tiɲɛ donc vraiment assise in a ɲana kojugu yari ka kuma kuncɛ kuma san'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ bon vraiment n b'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo jamana in filɛ ka taa cogo min na jamana in tacogo ka ɲi mais an y'a ye k'a fɔ hakilina in kɔnɔna la mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔw bɛ ka ko bɛ kɛ pour que ka transition in bali ka baara kɛ dɔw bɛ ka ko bɛ kɛ ko le 27 ko transition min filɛ nin k'a ka wuli ka bɔ yen bɛɛ n'a ka faamu don bɛɛ bɛ se ka fili nka e yɛrɛ bolo jama fanba bɛ min jama fanba ye transition ka continuer de ye sɔn kelen n'o ma o mais minnu fana bɛ kɛrɛfɛ n'olu tɛ jama fanba in kɔnɔ dɛ o tɛ ne tɔɔrɔ o parce que jamana kɔnɔ jamana tɛ jɔ fiyewu fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama sama yɔrɔ dɔ la mais an bɛ ala deli ɲɔgɔn sama sama in a ka kɛ concurrence de ye a kana kɛ rivalité ye quoi concurrence ye o ye jumɛn ye ne b'a ɲini ka hakilina dɔ pourvu hakilina min ka ɲi jamana ma e b'o ɲɔgɔn pourvu ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n jija ka hakilina dɔ pourvu min ka ɲi ni État ye jamana ka hɛrɛ la mais n'a kɛra rivalité ye dɔrɔn a bɛ kɛ juguya de ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon an tɛ juguya fɛ quoi an bɛ min fɔ transition an bɛ transition fo ka f'u ye u k'u cɛsiri hali bi peuple malien b'u kɔ an ye chance dɔ sɔrɔ an yɛrɛ de ka chance min ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'ala ka jɛ ye jamana bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ala ka barika don jamana in ala sɔnna ma ala k'an ka laɲini sabati jamana in kɔnɔ bon et puis ko peuple malien kana siran u bɛ ka essayer ka pression dɔw kan ko n'an m'an ka sira bila dɛ ni élection ma kɛ CEDEAO bɛ sanction ta an kama dɛ communauté internationale bɛ sanction ta an kama dɛ u bɛna embargo k'an kan dɛ embargo bɛ Mali kunna a mɛnna koyi u ka da bɛ tugu an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ an ka ministre des affaires étrangères de tɛ Gana de voilà u bɛ boli la u k'u cɛsiri olu bɛ sira sɔrɔ n'ala ka jɛ ni ala sɔnna bon maintenant u kana
b'a fɔ peuple malien kana sira bi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si isolé Afghanistan États-Unis san 20 kɔ de kɛ Afghanistan ka Afghanistan minɛ k'a k'u ta ye kɔfɛ u tila k'u yɛrɛ ɲini o la ka boli ka bɔ dɔw ko embargo bɛ k'u ka diɲɛ bɛ u bila n'i taara ka bɔ yen dɛ i ɲɔgɔn dɔ de fana b'i place la mais bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ɲini États-Unis n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ k'a ɲini ka boli ka segin ka na Afghanistan pour que taara ka place min viri to mɔgɔ wɛrɛ kana n'a minɛ wa Mali b'o cogo la koyi ni mɔgɔ taara partenaire taara ko parce que k'aw bɛ ka sira min ta ko man di i b'a bila i kunna k'a fɔ partenaire wɛrɛ bɛ n'i place ta o bɛ ko kɛ min ka ɲi ta ye min hɛrɛ ka bon Mali la ka tɛmɛ i ta donc peuple malien kana siran mɔgɔ si tɛ se ka Mali isolé bi n'i ko k'i bɛ diplomatie ko ye réciprocité de e bɛ min kɛ ne ye dɛ ne fana b'o ɲɔgɔn de k'i ye voilà donc an ka taa n'o sira ye n'Ala ka jɛ ye Mali bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ka tila ka yɛrɛ sɔrɔ fo diɲɛ bɛɛ b'a ye bi Mali kɛlen don référence de diɲɛ kɔnɔ Afrique dɔrɔn tɛ an ma ka di bi dɛ an ma ka di bi c'est à dire que cɛkisɛ ka di bɛɛ ye quoi ko ba a ka di diɲɛ bɛɛ ye hali n'e ma se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ ni i ka bonda la n'i y'a ye i b'a kanu i b'a nege minɛ Mali y'a jɔ jɔyɔrɔ min na bi a ka di diɲɛ bɛɛ ye ka jɔ ni jɔyɔrɔ in na donc k'a fɔ transition ye baasi foyi t'u la taa n'a ye ni Ala sɔnna peuple malien b'u kɔ mais malien bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ fo kosɛbɛ cu je vous remercie chéri ya Macron ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete naumana arajo nyataga yo naumana nyamana adinya nabo bra arbi dɔw b'u faso fɛ dɛ an ka sigida nanna an ka denmisɛnnin funenkɛninw tubabu san bɛ ka yɛlɛma don min ira don mototigi mobilitigi a ka sira bɛ boli dɛ a bɛ boli dɛ a barika Amadou Toumani Touré a barika Amadou ye merci monsieur le président ala k'i dayɔrɔ sumaya a barika Ibrahim Bokar Keita ye a barika ATT merci ATT merci ATT pour la route express Sɛbɛnnikɔrɔ merci ala k'i dayɔrɔ sumaya i ye nɔ bila merci monsieur le président don bɛna dugusɛjɛ kan merci Touré aw de m'a gɛn yan Touré aw de y'a gɛn Touré ala ka saya k'i ma lafiya ye an nisɔndiyara o su Manimasa tulo b'i la an ka Sɛbɛnnikɔrɔ goudron kurakura in Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'a la anw ka goudron kurakura in san yɛlɛma don anw ka denmisɛnninw faso kanu b'u la sigida naaninan na Sɛbɛnnikɔrɔ denmisɛnninw u ye circulation kɛ net u y'a dilan hali polisiw tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ awɔ maa ma accident kɛ maa ma bin foyi u ye bɛɛ orienté ka t'i ta fana fo ka taa nɛgɛ ɲɛ fu ka t'o se an bɛ denmisɛnnin sifinnaka ninnu Sɛbɛnnikɔrɔ an b'u fo u ye nin faso baara min kɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka seereya minnu sɔrɔla an k'u lamɛn. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna ani jɔyɔrɔ mun b'i la n'i bɛ sigida min na. Ne tɔgɔ Lasini Keyita n ye Sɛbɛnnikɔrɔ jeunesse tɔn de ye n ye bureau communal fana tɔn de ye n sigilen don Sɛbɛnnikɔrɔ. Wulada in na an ɲɛ b'aw la aw bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ aw jɔlen bɛ sira kunna yan nɔ aw bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw jɔkun ye mun ye. Bon an jɔkun tɛ dɔwɛrɛ komi san o san CNJ de Sɛbɛnnikɔrɔ à travers le bureau communal an bɛ to ka sira jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko 31 don de accident ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donc bureau ɲɛmɔgɔ n'o ye Karimu ni Masigi Diri ye u y'a laɲini a acte min don a kana lajɔ a ka continuer sabula salon la sini ta n'i y'o jateminɛ a fɔra ko zoro ka d'accident a Sɛbɛnnikɔrɔ o de la an jɔlen don yan kɔ tuguni an b'a ɲɛfɔ walasa mɔgɔw ka se ka boli dɔɔni siratigɛ fana ka gɛlɛn minnu ma se ka sira tigɛ n'olu ye minnu bɛ kan ka yɛlɛ passerelle sanfɛ k'a fɔ olu ka yɛlɛ passerelle sanfɛ an jɔkun y'o de ye. A ye nin baara daminɛ a bɛ tile joli bɔ bi a bɛna tile joli k'a la. Tile fila baara don 30 a y'a. Nin baara in yala maa wɛrɛ b'aw dɛmɛ nin baara in na ou bien nin ye jeunesse yɛrɛ jɔnkolonna ye wa. Komi n y'a f'i ye cogo min na an filɛ phase min na nin ye ɲinan ta salon ta mɔgɔ tɛ k'an dɛmɛ an yɛrɛ de bɛ ka a kɛ an yɛrɛbakun ye mais san tɔw tɛmɛlen ka taa ANASER tun bɛ to ka dɛmɛ dɔɔni don mɔgɔ damadɔ a tun bɛ to ka isani sɔngɔ don walasa ka se ka ko nɔgɔya. A wele kan b'i bolo k'a lase population ma mɔgɔ minnu bɛ ka boli ani jamana faamaw. Bon welekan min bɛ yen k'a lase population ma o ye fête tiɲɛ don mais n'an taara dɔɔni
fɛti caman bɛ ala bolo n'an b'u la dɔɔni o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma, an bɛɛ lajɛlen ka se an seyɔrɔ la o ni ka se ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. Biro Sebenikɔrɔ à travers Karimu Keyita o ka laɲini y'o ye ka taa se a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Masigi Diri ye, u b'an bilala o de baara la an ka se ka dugudenw ka se ka lafiya. Sabula n'i y'a mɛn ko jamana a sifinnakaw don, sifinnakaw de ye sini ɲɛsigi ye, o de la ka da de b'an bolo an sifinnakaw an ka taa dɔɔni an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. I bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ ye ani jɔyɔrɔ min b'i la. Tɔgɔ Adama Dunbiya, ne ye Sebenikɔrɔ Seregi président ye. Seregi ye comité de développement ye. Wula in na an ɲɛ bɛ ne ka équipe jɔlen na Sebenikɔrɔ sugu niveau la Asako yɛrɛ kɛrɛfɛ. Jɔkun min b'aw la dɔ ɲɛfɔra an ɲɛna ko ye walasa sira bɛ se ka tɛmɛni nɔgɔya cogo min na. A yɛrɛ bɛ se ka welekan jumɛn lase nin waati in na? Bon san o san an bɛ nin kɛ an b'a dabɔ pour que population lafiya parce que san yɛlɛma kɔnɔna na denmisɛnninw ka siratigɛ ma nɔgɔn i n'a fɔ ani mɔgɔkɔrɔbaw. Bon an bɛ yɔrɔ min na nin ye Sebenikɔrɔ nimayɔrɔ de ye. Dɔgɔtɔrɔso bɛ yen, esansɛri bɛ yen, bon sugu fana bɛ yen. Bon ni fara kɛra polisiw kan ka siratigɛ facilité mɔgɔw bolo san yɛlɛma kɔnɔna na a bɛ caman bɔ accident na an b'a dabɔ o de kama san o san pour que n'u lakana. Mais a dan ye nin yɔrɔ in de ye ou bien a ye localité dɔw ta Sebenikɔrɔ? Localité caman talen don Sebenikɔrɔ yan b'a la point Y fana b'a la poste fan fɛ ani Woyangoda san o san an b'o de kɛ k'a daminɛ le 31 sufɛ la an b'o don saba bɛɛ kɛ n'Ala ka diɲɛ. Mais ko nin baara in y'a mɛn k'a fɔ aw yɛrɛ jɔlen b'aw yɛrɛ kolo la nin baara in na yala welekan b'aw bolo walasa baara in bɛ se ka continuer parce que n'a kɛra jɔnkolonna ye n b'a dɔn musaka fitinin tɛ don a da fɛ. Bon musaka ko kɔni na mɔgɔ tɛ yen ko mun bɛ k'an dɛmɛ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ kolo la Sedeki ni jeunesse CNJ olu de ka bolodi ɲɔgɔnma don san o san an b'a kɛ an yɛrɛ de b'an débrouiller an bɛ mun sɔrɔ anw yɛrɛ kun na ka poste kɔnɔna na an b'o de fara ɲɔgɔn kan ka jeunes la motiver n'a ye san o san an b'u la motiver n'a ye a kɔni a ka d'an ye halisa n'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ pour que ka se ka a kɛ ka caman bɔ accident na fɛti ɲɛkɔrɔlaw la. Ko k'aw ni polisilakaw faralen ni ɲɔgɔn kan nin baara in na yala dugutigilakaw ni mairelakaw aw ma se olu ma ka baara ɲɛfɔ fana ɲɛna? Bon san o san u b'a kalama ni mairelakaw dugutigilakaw bɛɛ b'a kalama mais k'a fɔ ko maire y'an wele ka na donbolo k'an ye a ko la o ma deli ka kɛ fɔlɔ. Bon maire dɔ kɔni delila ka se kɛnɛ kan yan san caman na mɛ ɲina maire ma se an ma yan fɔlɔ sinon maire dɔw bɛna kɛnɛ ka lancement na u bɛna ka na an lajɛ k'an remercier mais k'a fɔ ko nin ye donbolo de y'a ye nin minɛ ka fara o bolo la a fana kɛra baɲumankɛ minnu bɛ tɛmɛ sira fɛ sinon olu bɛ se ka denmisɛnninw ladiya sinon autorité tɛ Sebenikɔrɔ mun y'a fɔ an ma hɔn bon ani polisiw ka corporation ye nin ye san o san parce que an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ an ka commissaire yɛrɛ Kamisogo ani an bɛ nin kɛ tuma bɛɛ hali sɔgɔmada in na ka jeunes bilara ka na bon su in na fɛnɛ an n'u bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ka diɲɛ. I ka kumakan laban ye jumɛn ye nin kɛnɛ kan? Bon n bɛ foli ladi aw yɛrɛ journalistes ma radio ɲɛtaa mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma aw fɔ aw ka baara la n'aw tora ka na nin fɛnɛ kɛ hali n'an ma mɔgɔ sɔrɔ ka fɛn d'an ma ni aw bɛna ka an kumakanw ta k'a lase a bɛ courage da anw ma bon an b'a ɲini halisa bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la san yɛlɛma tile kelen dɔrɔn nɔfɛ ko don bon n'i ye a kɛ ko wɛrɛ ye Ala k'an kisi ni ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔ o man ɲi an kɔni b'a ɲini Ala ka ɲuman tɛmɛ ka bɛɛ kisi ka bɛɛ tanga ka foli ladi bɛɛ lajɛlen ma Ala y'an ka sanw yɛrɛ caya merci. Merci. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. Cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ ye nka Adama Koli ale ka kuma kɔnɔna na fana bɛ segin a kan a ko bɛɛ tɛ se ka kɛ fama ye ko jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka fanga ɲini bɛɛ ni fanga man kan tiɲɛ tɛ ko dɔw ni fanga man kan dɛ Mali de tiɲɛna danbew bɛ ɲini ka tiɲɛ tiɲɛ tɛ yɛrɛ kunun ko an ka dɔnki wari kɔnɔ an ye Musa Tarawele ka ko ma mun fɔ cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko tiɲɛ la k'an ka jogo yɛlɛma ne ko cɛkɔrɔba k'a bɛ se ko Musa ko Ala ka hinɛ Musa la ko Musa k'an ye mun fɔ ko tiɲɛ don n ye min f'i ye maa caman bɛ Mali ko kuma na bi n'i ye kumada di Mali yɛrɛ ma a bɛ sun ci ka tɛmɛ yarɔ i m'a ye misali la kangabakaw ka case sacrée u ka so mun bɛ yen n'u bɛ to ka u bɛ to k'a yɛlɛma u bɛ to k'a bin yɛlɛma san 7 san 7 cɛkɔrɔbaw de b'u sigi san 70 san 80 san 90 n'u ye nin bin bɔ k'u b'a tuba u b'aw denmisɛnninw ka taa bin ta wula kɔnɔ cɛkɔrɔbaw b'u sigi ni dɔ nana ni bin ye u b'a fɔ he e k'i ta bila yan fɛ i b'a sɔrɔ o tɛ yɛrɛ wolo ye cɛkɔrɔba dɔ de ye nin fɔ ɲɛna kangaba
hey ay nin tamina ka a di sanfɛ mɔgɔw ma u k'a da tu u ye i y'a faamu dɔ bɛ na n'a ta ye cɛkɔrɔbaw b'a fɔ hɔn e k'i ta bila yan fɔlɔ o tɛ yɛrɛ wolo ye o tɛ halala ye k'o tiɲɛna de k'o tiɲɛna de an bɛ birisa ɲagami de la bi n'o bamanankan ka fanga ɲini min mana wuli o b'i ta don a la min kan ka kuma min man ka kuma min kan ka fanga yɛrɛ ɲini min man ka ɲini bɛɛ kɛra ɲiniba ye yɛrɛ wolow ni fɛnw bɛɛ ɲagamina ɲɔgɔn na sisan yɛrɛ wolo ko tɛ yen tuguni an t'a dɔn min ye min ye tuguni an t'a dɔn mun ye mun ye n'o tɛ bɛɛ man ka fanga ɲini ayi Bamakɔ tɛ wa o don n'an bɛ so k'a kɛ bɛnkungo ye caman bɛ kuma caman na olu b'u da jɛ dɛ tiɲɛ don n m'o de f'i ye sisan wa n ko kangaba ni fɛn bɛ yɛlɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ dɔ ye e k'i ka bin bila yan mais dɔ bɛ na n'a ta ye dɔrɔn o b'a fɔ a ye nin minɛ k'a di sanfɛ mɔgɔw ma a n'a kɔrɔ don a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ tiɲɛ tɛ cɛkɔrɔbaw de bɛ fɛn fin jeninen don nka an ni danbe tigi dɔ an n'a ye barosigi kɛ asisi banni n'o ye Adama Koli Kulubali kunungo an ye kunfɔlɔ tɛmɛ a ko k'ale ka karamɔgɔ y'a fa de ye mɔgɔ caman tɛ nin fɔ dɛ ni ni fa tɛ baro kɛ a bɛ k'i kɛ karamɔgɔ ye cogo di yarɔ mɔgɔ min n'a fa tɛ ɲɔgɔn ye merci mun fɔ fa donna ka bɔ baarakɛyɔrɔ ale bɔra hali k'i sigi a kɛrɛ hali n'a ye dumuni kɛ ka taa a barika u t'a kɛ ni fa sara sa fa ka secret t'i bolo i hakili jigi kunungo duna bonya an bɛɛ tun bɛ sigi tasa kelen de kunna kosɛbɛ k'an tigɛ ko minɛn kelen kɔnɔ tɔgɔjigi kelen cɛkɔrɔba b'i bolo fa la k'a min kurun tɛ yen dɛ ayi an bɛɛ b'an susu k'an susuli kosɛbɛ cɛkɔrɔba sigilen bɛ an bɛ dumuni k'a an bɛ tasa daminɛ fo k'i sa wa kininkanfɛn sogo e k'i sigi i bolo ko f'i ka sa fo k'i sa f'i ka sa ngɔyɔ je fo k'i sa mara tun bɛ waati ka tɔ su ɲɔgɔn fɛ n'an tilala an b'an tigɛ ko minɛn kelen kɔnɔ bana tɛ mɔgɔ si minɛ bɛɛ n'i ka setini kɛnɛma kosɛbɛ taa sɔ san o ye tiɲɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara an bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ fɛn fɛn na bi an y'an ka danbe ɲuman caman de bila o de ye ninnu lasa ma bi wa bura an yɛrɛ ka fisa o génération bɛ na ko an denw n'a mɔdenw olu yɛrɛ ka fo n'u ye ɲininkali kɛ so kɔnɔ ko ne ko papa bɔra de yan k'i sigi a kɛrɛfɛ hali miniti 5 i n'a ka baro kɛ a bɛ fɛn dɔw f'i ɲɛna n'a tɛ yen don min i b'a fɔ ne fa ye nin fɔ n ɲɛna papa yɛrɛ nɔ don dɛ maaw ma lamɔna ka san 40 kɛ san 45 san 50 e lamɔna cogo na i b'a dɔn o tiɲɛ mais dɔw kɛra officiel papaw ye bi k'u ja i ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o tiɲɛ n'i ma lakasa a b'i lakasi Adama Koli Kulubali a fa ye Buna Kulubali ye hôtel Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de la espace Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de Kayi hôtel dɔ bɛ hôtel Buna o tɔgɔ dalen bɛ nin fa de la ni cɛkɔrɔba in éclatement kɛra tuma a tun bɛ Sénégal den éclatement kɛra tuma min a nana Mali la k'ale faso a nana baara kɛ yan a ye baara kɛ i y'a faamu san 40 kɔ dɔrɔmɛ 1 ma tunun a kɔ a ma faso nafolo dɔrɔmɛ a ma don fonctionnaire de tun don fo ka taa miniji dɔgɔya a taara retraite la tuma min a taara i sigi logo Modin Kane ka kɛ dugutigi fonctionnaire administrateur civil a taara retraite la u y'a wele ka taa dugu kalifa ma a kɛra dugutigi ye logo Modin Kane an ye seereya minnu sɔrɔ an tɛ yan an ye seereya minnu sɔrɔ Adama Koli Kulubali fɛ jamana in danbe hɔrɔnya ani yɛrɛwoloya an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn Koli dɔw bɛ yen ministre n'u y'u nomina ka kɛ ministre ye maa dɔw b'u kantu ma i janto i yɛrɛ la dɛ i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɛ mais o yɛrɛ de ye jamana in coron i janto i yɛrɛ la 30 ans in kɔnɔ a bɛɛ bɔra ɲɛmɔgɔ fɔlɔw de la n'ale tilenna ministre tɛ se k'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ ni ministre kuraw nana n'u ye baara kɛ convenablement ni ala y'o yira na fanga kura ka na ministre kuraw ka sigi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka tilen ministrew ka baara kɛ u tatumaw ni hakɛ min kan ka kɛ o kan ka d'u ma u ka t'u ka forow ni fɛnw sɛnɛ u ka baaraw kɛ mais pas k'i bolo don kɔs kɔnɔ parce qu'il faut réduire le train de vie de l'État parce que ministre ninnu yɛrɛ système min bɛ a b'u coron de ka taa train de vie dɔ k'u kun n'u bɔra ministère la a bɛ kɛ problème y'u bolo donc kɛsi tɛ o c'est pas un fonds de commerce ministère t'o ye jamanakuntigiya t'o ye surtout l'argent c'est important dans un pays l'économie mɔgɔw bɛ wari minnu impôt ni fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o kan ka gérer de avec kan ka kɛ nukɔnɔfɛn de ye tulonkɛ man kan ka k'o la n sago tɛ ministre fana ka bila fɛn fonction dɔ kɔnɔ mais il doit vivre modestement ministre tɛ distributeur de billets ye o
ama dabo kama président nana tugo mi ka mɔgɔw servi u fana nana te puisque président kelen tɛ se donc a b'olu fana wele u k'a dɛmɛ baara la mais pas wari tila pas pour être riche on ne vient pas en politique pour être riche mais pour servir m'a fɔ u fana ka to condition façon dɔw la minable non mais u ni mun ka kan u ka d'u ma et puis n'u ye baara kɛ ka ɲɛ u tatɔ k'u ladiya an ka n'u ye ko fila la tugun mais n'i nana ka na i kɛra ministre i ye train de vie ta 20 millions par mois e dun sara 1 million mais i laban bɛ coro e yɛrɛ bolo san aw ye sigikafɔ mun kɛ n'a kun cɛra maliyɛn kuraw bɛ sɔrɔ wa ka mali kura jɔ wa mais maliyɛn kura caman de bɛ yen n'an dɛsɛr'o la an bɛ maliko ban mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen u y'o mɔgɔ ɲɛnama caman ressort de kari u y'u kɛ mɔgɔ fu ye u bɛ jamana kɔnɔ yan et puis pour que ka mali jɔ sen kan on n'a pas besoin de 1000 personnes mɔgɔ kɛmɛ ɲɛnama mɔgɔ 50 i b'a bɔ k'a da bi jamana bɛ yɛlɛma et puis mais mɔgɔ ɲɛnamu don mɔgɔninfin l'être humain il n'est ni bon ni mauvais la grande partie c'est ça il n'est ni bon ni mauvais a bɛ changer l'homme est versatile n'a ye sira mun ye ɲɛmɔgɔ bolo a b'o de ta ɲɛmɔgɔ mun don il faut que an ka fɛsɛfɛsɛ ka jɛya président ni président ma ɲɛ a tɔ si tɛ se ka ɲɛ ale de bɛ directive di n'a ye conduite mun ta mais tu a bɛ ku la Paul Kagame i ka to ka copter ta k'i b'o feere ou bien k'u ka armée wari dun ka taa kolo san ka taa d'a ma ka taa kolo san ka taa d'a a bɛ ku i la a bɛ ku ministre la Paul Kagame bara k'i bɛ t'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ ka wariw ta ten k'a tiɲɛ donc n bɛ ka mun f'i ye tan de don ni président ma ɲɛ dɔrɔn a tɔ si tɛ ɲɛ parce que tɔw bɛ k'ale de jateminɛ n'a y'a bolo don bɔrɔ kɔnɔ ministre fana b'a bolo don directeur b'a bolo don a bɛɛ bɛ ɲagami ce qui fait que il faut faire très attention aujourd'hui a kelen do bilisa ɲagami ye an bɛ taa jigi ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ dépend président de la c'est pour que an ka kumaw kɔnɔ n b'a fɔ jamana ko in mɔgɔ kelen ko de bɛ mali la mɔgɔ kelen ko de bɛ n'o nana président n'a nana jamana jɔ kama a yɛrɛ bɛ an kɛ démoralité de k'a ɲɔgɔnw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ baaraw la a b'u wele ka na fara a yɛrɛ kan ka jamana ta bras le corps a tɛ tɛmɛ 100 personnes kan o bɛ jamana yɛlɛma parce que i tɛ bi mɔgɔ kan o loi de don ne t'a ta e b'a ta cogo di e bɛ se k'a ta cogo di n'i y'a ta i b'a fɔnɔ aw ka hakɛ ye mun ye o ka d'aw ma aw b'aw ka baara kɛ dignement parce que n'i bɛ nin mission façon kɛ wari mun n'i y'a sɔrɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est pas la peine wari dogodogolen ninnu a bɛɛ laban bɛ taa tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko ni jamana nafolo suɲɛ ministre minnu bɛ jamana nafolo suɲɛ ko u bɛ foroba nafolo de kan n'u bɔra la ala bɛ bana daw kan u bɛ Tunisie ni Maroc sira ko laban na k'u bɛ sa ka da kan u bɛ foroba nafolo suɲɛ cu ne kɔni bɛ mun fɔ f'an ka limaniya de ni limaniyara fɛn dɔ bɛ i t'a kɛ i tɛ bi mɔgɔ kan tɔɲɔli man ɲi hakɛ t'i to i ɲɛna a bɛ se ka mɛn ala tɛ pressé i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw ka wariw mɔgɔw minnu kan ka don mɔgɔw ka kɛnɛya la minnu kan ka kɛ walidenw ka éducation na e y'o ta k'o k'i kun k'i b'i denw fɛ mais o bɛ kɛ voriɲɛw de ye droguéw ni fɛnw non fɛn caman bɛ arrivé mɔgɔw la a tɛ kɛ ten dɛ mɔgɔw tɛ jateminɛ de kɛ mais tu payes i b'a sara i ka hakɛ ye mun ye i k'o ta i k'i denw éduquer dignement i ka baara sira yir'u la mais i den sigilen i kelen ka mɔgɔw ka hakɛ ta ka na o don ma o tɛ baara kɛ foyi o laban bɛ kɛ mun ye tigi n'i nana ka mɔgɔw jigi tugu dɔɔni min b'i bolo n'i y'o sɔrɔ barika b'a la i denw fana bɛ améliorer de i kɔ bɛ dilan mais comportement dɔ bɛ mɔgɔw la u b'u yɛrɛ kɔw tiɲɛ ka mɔgɔw ka fɛnw ta ka mɔgɔw hakɛ cu o de nana ni tiɲɛni ye koli jamana ɲɛmaa ye wele bila CEDEAO ma k'u tanu k'u haribi k'u k'an dɛmɛ o nka lajɛ in bɛ kun cɛ tuma min jama fanba y'i kan to k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ko kalo 5 fo san 5 e hakilinata ye mun ye o ko la ani CEDEAO kan panmuru mun gulonnen bɛ an kunkolo la olu yɛrɛ de b'a lajɛ c'est-à-dire que jama ko u k'a lajɛ dɔw ko 6 mois dɔw proposition taara fo 5 ans na bon jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Sogel a n'a ka gouvernement mɔgɔ ani CNT u yɛrɛ de b'a lajɛ raisonnablement délai mun bɛ se k'an permet jamana ka jɔ a sen kan parce que n bɛ mun f'i ye cu 5 ans ça me paraît trop mais u yɛrɛ de b'a lajɛ voilà 5 ans c'est trop u yɛrɛ de b'a lajɛ ce qui est raisonnable mun bɛ bɛn u ko o délai ta k'o fɔ CEDEAO ye k'o fɔ CEDEAO ye ka jamana in jɔ a sen kan parce que n'an y'a jamana di ko 6 mois ka jamana munumunu k'a di tugun an bɛ laban coup d'état de la ala k'an kisi jamanadenw u bɛ muɲu an ye san 30 kɛ palon na n'a fɔra k'an ka san 2 kɔnɔ pour que k'an ka jamana jɔ
o man ca est-ce que o ka ca o man ca parce que nin kelen in de kɛra coup d'état mun kɛra avec les Sanogo 2012 a fɔra k'an k'an sigi ka kuma u y'u ban a labanna mun na coup d'état ah je me rappelle bien professeur Jala Konate ale ka fɛn bɛɛ tun y'o de CNT ko kuma in tun b'a da an k'an sigi an ka kuma ala ka hinɛ la o de tun y'a ka hami ye n'o hami de sara an k'an sigi ka kuma jamana ka taa bolo wɛrɛ kan u y'a birisa ɲami a kɛra cogo di donc cu n'a ma kɛ ten ne de y'o f'i ye n tɛ yɛrɛ sɔsɔ dɛ Asimi ne t'a dɔn Sogɛl n t'a dɔn jamana de y'an jɛ bi n ka so ye jamana ka marché u k'a ta ba la le délai qu'il faut raisonnable pas exagéré ka jamana nettoyer constitution ninnu k'u bayɛlɛma parce que mun bɛ ça marche pas i y'a fɔ ko constitution bɛ yɛlɛma il faut ka yɛlɛma parce que e bɛ taa dumuni dɔ ta i b'o dun i tɛ se ka mun digérer i tɛ se ka mun yɛlɛma i kɔnɔbara la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ka t'i sigi dɔrɔn il y a trop d'experts dans ce pays ka taa France constitution ta komi ni kunkolo t'anw na k'olu ye expert ye te anw de b'an ka réalité dɔn i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka réalité ta o dun bɔra processus dɔ de la a mana ten anw de bɛna sigi k'an ka yɔrɔw jateminɛ an n'an ka donsow n'an ka juriste an ka maakɔrɔw an ka donsow ani an ka taabolow k'u dessiner k'u sɛbɛn en 15 jours nous-mêmes on peut le faire ici co-expert kabako do dɛ ouais co-expert et puis aux constitution kɔnɔ pouvoir bɛɛ bɛ président de bolo mais il n'est responsable de rien a bɛ wari du foyi tɛ se ka k'a la jamana a b'a ci foyi tɛ se ka k'a la e yɛrɛ bolo fo ka président ka fanga dɔgɔya de mais faut k'a dɔgɔya kɛ il faut des garde-fous a bɛɛ kana d'a ma a bɛ se ka na tulonkɛ jamana la cogo di mɔgɔ kelen mais trop de pouvoir entre les mains d'un homme c'est dangereux ko de na ni coroni il faut que garde-fou dɔ bɛ yen parce que séparation de pouvoir mun n'u b'a fɔ ko fangaw tilatilalen don o tɛ yan o constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko séparation de pouvoir o de ye démocratie ye o normalement pouvoir ou séparer le nom et ni ala Sarkozy bi se ka t'i da don France justice ko la mais ya ha la jege abi da do la e mango justice budget yɛrɛ bɛ bɔ ministère de la justice la indépendance jumɛn b'o la justice budget ah a bɛ bɔ fɛn la indépendance bɛ fɛn ye cogo di ah et député olu bɛ menacer dɔrɔn de dissoudre l'assemblée ou bɛ wele an bɔra fɛn caman kalama démocratie na u b'u wele a bɛ fɔ ko mallette d'argent bɛ assemblée kɔnɔ u bɛ ka député fɛ u bɛ yɛlɛma u bɛ député dɔw menacer démocratie yɛrɛ la u bɛ se ka kɛ yan et puis tu n bɛ mun f'i ye n bonyana duguba kɔnɔ mais je suis profondément ancré dans la tradition village bɛ n bolo village in diyara n ye kojugu n fa kɛra yen fɛ n yɛrɛ kɛra yen fɛ finalement n fa kɛra dugutigi ye o fa tun ye dugutigi ye o fana fa tun ye dugutigi ye donc n b'a dɔn démocratie min bɛ village la a tɛ yan parce que n fa dugutigi a tɛ décision ta ten a bɛ t'i sigi ani conseil u b'a discuter n'u bɛnna mun na a b'o de exécuter o de ye démocratie ye mais e kelen mɔgɔw bɛ kuma fɔ i b'a kuru i bɛ fɛn wɛrɛ ta ça peut pas marcher donc vraiment an ka taa démocratie yɛrɛ yɛrɛ la démocratie mun adaptelen don an ka réalité u la mɔgɔ wɛrɛ ka démocratie an t'o ta tout je vais loin n'i ye se kɛ ɲɛ an ka communes la suffrage universel bɛ bɔ a la ka taa ko mɔgɔw ka taa voter pour que ka maires ni fɛnw sigi fɛn na a bɛ bɔ a la munna non n b'a ɲɛ f'i ye n'an ye commune 4 ta ne bɛ bɔ commune 4 la sɛbɛnnenkɔrɔ dugutigi a n'a a ka conseil u b'i sigi jeunes ni fɛnw olu ni délégué bɛ taa mairie la olu t'u ka mɔgɔ ɲɛnamaw dɔn wa u den ɲɛnama olu t'u dɔn u k'u ka délégué choisi amidala ye dugutigi a n'a ka mɔgɔ ɲɛnama u ka réunion kɛ u k'u ka délégué choisi muso jeunes ni fɛn minnu b'a la u k'u délégué mun kan ka taa mairie la u k'a bila ka taa ainsi de suite n'u sera mairie la u ka voter entre eux là-bas o la olu de bɛ commune gérer ni u ye délégué mun bila ka taa il va venir rendre compte c'est comme ça que les populations vont participer mais kana savon ni sucre morceau di mɔgɔw ma ka taa bulletin truqué kɛmɛ naani ka t'i jɔ k'o di mɔgɔw ma non c'est pitoyable fanga mana sɔrɔ o condition na o tɛ ɲɛ cogoya si la wari ka wari tila ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fanga sɔrɔ o la nanbara la o bɛ ɲɛ cogo di mais olu de b'u den ɲɛnamaw dɔn u k'u di ka taa mairie kɔnɔ u ka taa voter mairie kɔnɔ ye u ka maire ta n'a avion n'olu ye sira jɛngɛ u bɛ interpeller wari m'u sigi o danaya de y'u sigi dugudenw dar'u la dugudenw dar'u la tu o tɛ faussé ni politique mɔgɔw b'u ka fɛn kɛ u ka taa députation niveau la parce que le développement là c'est à la base n'o ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ président yɛrɛ bɛ sɛgɛn sanfɛ o la maintenant n'i ma i ka duguden ɲɛnama ta k'a bila ka taa n'i ma mais ça c'est ton problème e bɛ se k'i ɲɛsin jɔn ma ne bolo nin ye solution ɲɛnama ye sinon ka taa voter e tɛ voter cogoya dɔn wa ka 400 jɔ k'i jɔ fɛn na ka 400 kɛ fɛn kɔnɔ n bɛ mun f'i ye n b'a dɔn ne je suis à mon second mandat
en tant qu'indépendant. Mais nga la ñini tu moyen ka fait ntise ka que système B nana pour servir, je veux servir. Ni vient, il faut voir en termes de mission. Mon fi mana djenate. L'être humain est sacré. Mana fente. Tu vois la djeke, c'est une machine infernale. Ala be kuma, igne obe yelike. Jon sera ko dla, ibe dumnike obe digérer, itlo obe melike. Ibe tama, hein? Oye mana koya. Bo banaliser le droit. Jamana ngona. Moni finke fouye. Ka moni finke fouye. Ebe ta kemenan de di moma. O ka voter. Ebe ti sigo fanga kuna. Nyugun to fente, maso ama tlekele. J'ai dit non, on sait que tout est beau tigi boye tout et tout. Faut que le corps nous de boye. Une solution mon fils ça non sera qu'un soirée. Beki ka délégué blakata. Et bah jamana be jo a 5 ans. Fama rebe la fia sans fait puisque population era buka commune ou gérée ni commune rurale ou don chef de village ou réuni par village ou ka monyana ma bokata mairie kono ou ka voter entre eux chef de village ngaba ka de nyana ma do aka muso nyama mba aka village la de ta don e ku ka délégué au bokata ke sinon ambe bulo munga 200 et quelques partis pendant que jamana don ka aka franyonka la cohésion segembana anga franyonga anga dun daklin fe ka bo daklin fe 200 et quelques partis mais ambe tami chou rupture muni shogel bafo avec 10 ans bonya fo il faut rompre avec cette pratique nya fo il y a 10 ans pourtant il y a croquer de tout me fangala il y a fonere voilà il y a fonere voilà faut akachidi ouais il y a 10 ans, il y a dit Neteo, Jamana Katanye. Moi, je n'ai jamais lutté pour moi. Je suis hôtelier au cas présent 8 ans. Mais il y a de Bora la manière. Non, 8 ans, il y a un ministre qui a dit que le bureau est renouvelé. Il y a non, tala. Parce que président pour président, non. Je veux servir. Nin desera kanga mogomnu darana kan sigi parce que nana soronga so de kanta kankai nin desera maseka fenku embe se boila et c'est la même chose à la chambre de commerce une démissionnera puisque bara tableau mandi nye conseil ou dika de sembe conseil de difolo na ma fait na be d'Afrique de la net total non nye se boila moman na bon une démissionnera et bebo kalama mais où est que mon façon ben mais je ne recule pas même ni Santaredo même ni Mali be coalisera un homme tu dois être constant principe de Djougate principe de monifier un régime il faut avoir des principes il faut défendre des valeurs dambe fiko au fendi eko emosoro chikoroba la de kadaka chikoroba ka kuma do foranyana e ka tleninya ni ntenina mosoro fakete chou ya aka école ke j'ai fait l'école de mon père et c'est la meilleure école. J'ai fait l'école de la vie, une école classique. Tobe école munke, nyoke, ni école ke. Mais école mun fena, mun faka école. Ma delka moy mun ko kon fa mo kunta. Donc ni mba fe kan fa c'est non d'état. Nga sué ka da. Mais avec là parce que jamana ndiara yedi. Amma moya amma bonya éclatement de là ayaka minan cheka na malla. Akara cadre bay ay jamana yi servi ay retraite à moins de mois à segina village là. Amma wolo ya amma moy kata seneke. Kake dugutigi après ka Sénégal moyen côté o abena à l'âge de 36 ans au Mali so sababa bulu Sénégal ani camion banduna pension ñenama babulu inspecteur des finances de classe exceptionnelle mais au bebla kata Sénégal village là o école de kosobe ka sa dugutigi la donc kabako do ne oye fa asara dambe kono donc ne be ala deli ala ko de ñogon noani ama bingani ke ama mo tonyo aga vie kono akera ka jamana fe ay balmaw jigitugu akera ka dugu fe akera ka kabila fe bon moi je crois que jana tigena amboro de kama voilà mo sima jigala maye mo nana ka fa ko faye ni juguma ga ka vie kono mo ni fiala na e barada munuke donc ne bo sera de tama mamalu mo masala wa ne refana tanke majenge mo chama ko chama tante de même ben non là donc clénien y ñogon était au clénien c'est ce qu'on demande au premier vite ni cléna tu n'as même pas besoin de bénédiction de quelqu'un à la bi demain ingani yakay jamana donga tanye ala rabi demain mais ka ko ñagami et là mi kuma do fodo 15 ans 20 ans biro winga etiena segima akarisa favorite wo un homme tu dois faire violence sur toi-même voilà juguma imbe bela mais bi kuru juguma ende ka nyuma ka baraka ni nyuma ndi be baraka ni nyuma ala bila bla tugudi wa o nyuma imbe dam na ika so de flo ibe barka nyine o be nyuma ende ni barka nyine ye baraka ni nyuma ibe bintugudi
yɛrɛ kɔni n bɛ sigi non n bɛ mɔgɔw bɛ agité mais ne yɛrɛ b'u lajɛ fɛn na non et puis qui que tu sois ni tɛ se ka tiɲɛ f'i ye ça marche pas même n'i bɛ jama de dun ma ni tɛ se ka tiɲɛ f'i ye c'est que i man filɛ mɔgɔ ye n'i bɛ ne fɛ i bɛ fɛn kɛ moi en retour fɛn tɛ ne bolo ka k'i ye mais tiɲɛ de bɛ n bolo fo n k'o k'i ye pour que fɛn ka m'i bolo i ka se ka continuer ka fɛn mais non bi u bɛ mɔgɔw nɛgɛ i bɛ juguman yɛrɛ kan i bɛ taa kokɛbaliw kɛ i b'i dala k'i nɛgɛ f'i bɛ taa jigin dingɛ kɔnɔ. Adama Koli baro in ka di tubabu san kura san 2000 ni san 22 a bɛ diya wa jamana in bɛ bɔ wa ani duwawu ani i ka kuma kuncɛ kuma. co a diya a bɛɛ bɛ dépend yɛrɛ de la n'a ye hakilina kuraw ta ŋaniya ɲuman k'o ta ka limaniya ni limaniyara i tɛ nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni limaniyara i tɛ juguya bilen ta ka tugu mɔgɔ ɲɔgɔn kɔ ni limaniyalen don i b'a souhaiter bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'a ye limaniya sɔrɔ k'o siraw ta limaniya n y'a f'i ye cogo min barika ka bangebaaw bonya ka hɛrɛ ŋaniya tɔw ye ngalon ninnu ni juguyaba ninnu k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn kuntankɛ ninnu k'a bila mais n'an y'o sira ta sa ka mɔgɔ an ka ɲɔgɔn bonya an kana bin ɲɔgɔn kan mais jamana bɛ diya o c'est aussi simple c'est pas compliqué i m'a ye toutes ces années là je n'ai aucun problème non mɔgɔw ɲɛna bɛ problème non problème foyi ma de depuis n wolola ma deli ka wele justice la n ka dossier tɛ mɔgɔ bolo ma bi mɔgɔ kan donc je suis tranquille le meilleur garde-fou dans la vie c'est la bonne conduite il faut bien te conduire même ni mɔgɔw nana k'u bɛna ko ɲagami mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ toujours a ye karisa to yen ce garçon il est bien i b'a diya dɔ de la n ka dossier dɔ bɛ taa Koli ka dossier dɔ non ce monsieur je n'ai aucun problème donc a bɛ dépend i ka conduite la ayons une bonne conduite a b'an ka sira jɛya ɲɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka limaniya ni mun ti dessin na tu main gauche ni ngono an ka dessin bɛ tracelen don a bɛ yan déjà c'est tracé i tɛ mun sɔrɔ i t'a sɔrɔ kana karaba k'i pan ka t'i sigi place dɔ la i ma caman ka coup de poing ni fɛnw de ka t'i sigi a laban ye kɔlɔlɔ de i bɛ fɛnw to u kana le plus naturellement i bɛ mun mériter c'est ce que mon père me disait le destin des hommes est inéluctable c'est inéluctable même n'i ye da sɔrɔ i dara u bɛ taa da fara i da la k'i ta ye mun ye i b'a sɔrɔ donc ka taa nkalontigɛw courtisanya ye ça ne sert à rien mɔgɔ fɛ mɔgɔya an ka m'o de ma mɔgɔ fɛ mɔgɔya ninnu binganiw ka taa mɔgɔw mankutu cɛ ça ne sert à rien ni kɔlɔlɔ tɛ 2022 na n b'o de fɔ n balimaw ye an ka limaniya c'est Dieu qui donne o ka di n ka kumaw kɔnɔ c'est Dieu qui retire mɔgɔw ɲɛna faiblesse don u m'a faamu je crois fermement ça n dalen don o la ni fɛn bɛɛ o de ye tiɲɛ et puis n'an ɲɛna an kow bɛ ɲɛ de n'i ɲɛna e ma se mun na den dɔ bɛ b'i la mun b'a continuer an b'a continuer f'i sago yan'i ka sa i b'a ye n'e ma se k'a kɛ den b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnakɔrɔ kow tɛ dɛ ka taa kow k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ɲɛ non i ni ala cɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka ala tromper ouais parce que ici dans le pays là u b'a fɔ ko fo n'u ye ala yɛrɛ de fɛ ka ala tromper ka ala défier mɔgɔ tɛ ala défier o c'est ce qui se passe ici parce que cɛ ma fɛn k'i la a ye fɛn sɔrɔ i b'a juguya mais ça veut dire que tu veux affronter le bon Dieu ale de c'est le maître absolu a ka décision e b'a fɔ k'e b'a ka décision contester o kɔlɔlɔ de bɛ mɔgɔw kan yan donc an ka limaniya ala ye mun décider tant que a tigi ma b'i kan a dɛmɛ n'i ye mɔgɔ min ka taa mananen ye ni lɔgɔnin b'i bolo a filɛ a la pour que a tɔ ka ɲaga lala i bɛ dɔ sɔrɔ mais ŋaniya juguya in ça n'ira nulle part i bɛ sɛgɛn pour rien parce que ala b'a sago la mun ka d'a a b'a kɛ que tu le veuilles ou non n'i ma sɔn a b'i kankari c'est ça donc an ka salut b'o de la pour que jamana yɛrɛ ka diya an ka taabolo kura ta an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mun bɛ se mun na o ka dɛmɛ o baara la ni mun bɛ se mun na o dɛmɛ an ka bingani ni fɛnw dabila juguyaba ninnu i b'a ye san bɛ lafiya. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Kuba Voyage la. Kuba Voyage wa.